Donald Trump celebró una conferencia de prensa con el presidente de Líbano y fue más o menos tan bien como cualquier otra vez que Donald Trump abre la boca. Así que sí, como se lo imaginarán, fue una absoluta humillación. No solo de Donald Trump, quien estaba perdiendo la cabeza y arremetiendo en contra de los periodistas, sino de todo el país, porque eso es lo que hace Donald Trump una y otra vez. Hubo múltiples momentos de rareza que, bueno, tenemos que abordar en esta conferencia de prensa, pero comienza con la muestra más obvia de lo que a Donald Trump realmente le importa como presidente, cuando, bueno, el presidente de Líbano le dijo esto al hombre más narcisista de Estados Unidos antes de que la conferencia de prensa realmente, bueno, se degenerara. Miren, por favor. Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much. No, thank you. Thank you I've been looking forward to this visit for a long time. Thank you very much. Meeting such a great president like yourself. That's a very nice thing. See, he knows how to get to me. He can have anything. Now he can have anything. Would you like to say something? No. Es simplemente tan triste que Donald Trump pueda ser influenciado tan fácilmente. Todo lo que tienes que decir es que, oye Donald, eres un gran tipo, y si quieres ya que Donald Trump te adore, simplemente tienes que decirle, oye, bajaste un poco de peso, y tu cabello no se ve tan raro, y el maquillaje ni siquiera se te ve corrido, no veo ningún moretón en tu mano, y te aseguro que luego de esto Donald Trump te dará lo que quieras. Es muy fácil manipular a este hombre, él es simplemente una exhibición triste, cada vez podemos notar esto, así que por mi parte yo no culpo a los líderes mundiales por querer manipular a este hombre. Están velando por sus propios ciudadanos, pero Dios simplemente hace quedar terriblemente mal a Estados Unidos, pero no tan mal como quedó Donald Trump justo aquí gritándole a un reportero por hacerle preguntas sobre, bueno, ser esencialmente un idiota. Miren, por favor. There are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? There are no signs. Why, do you know something that I don't know? Will they continue to attack our allies and You kill don't know Americans? what the dialogue is behind the scenes, that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. You don't get that when you listen to your fake station, but you don't know. You don't know anything. So talks are you know still something that I possible, don't know? Do you know something I don't know? Well, tell us. I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Pero no sé por qué Donald Trump podría enojarse con un reportero solo por hacer preguntas sobre su guerra. ¿Cómo va a terminar? ¿Han cambiado las cosas? Es el mayor reflejo de que, 1, Donald Trump no sabe lo que está sucediendo, y 2, no está intentando entenderlo, no está interesado en ello. Si este reportero hubiera dicho, oye, ¿qué está pasando con el salón de baile, Donald? Donald Trump habría estado muy emocionado contándole, tal vez media hora estuviera hablando con él. Habría querido profundizar en todo esto, pero si necesitas una señal o más señales de que la guerra está fallando, entonces solo mira cómo responde Donald Trump a las preguntas al respecto. Hace unos días vimos a Donald Trump literalmente cerrar la Casa Blanca para que nadie pudiera hacerle preguntas después de que más miembros del servicio estadounidense fueran asesinados en la guerra en contra de Irán. Y por supuesto, a Donald Trump no parece importarle realmente eso, dado, bueno, lo que dijo aquí. Miren, por favor. Iran is concerned, I'll let Pete maybe say a couple of words, but we are doing very well. We are degrading them at levels that nobody thought was possible. They're being degraded really so seriously. They did slip something through in Jordan, and if we had other operators, would not happened, unfortunately. But because we have the best equipment in the world, we've stopped almost everything. But when you let other people do your job, with the United States, we let other people do the job, and sometimes it doesn't work out so well. But we're going to be going and paying our respects at Dover. Pete, would you like to say? Un par de ellos se deslizaron en Jordania, como si este fuera el hombre con, bueno, menos remordimiento en América, ¿no? A él verdaderamente no le importa. ¿Qué significa siquiera deslizarse? Y es una locura porque Donald Trump no solo está minimizando las bajas y, por supuesto, las lesiones que sufrieron y mantuvieron los miembros del servicio, en el lenguaje que usa, tratando de pretender que fue un pequeño desliz, como una especie de un pequeño incidentito, por así llamarlo. La gente se está muriendo, la gente está siendo lastimada,
como sí, y también están encubriendo los números, por cierto, que no están reportando completamente los números reales. No nos están diciendo la verdadera gravedad de la herida de las personas, porque no les gusta la mala prensa, no les gusta que mueran tropas. Lo que sí les importa es la mala prensa. Y por supuesto, Donald Trump es el maestro para crear mala prensa para sí mismo, y creo que lo que dijo Donald Trump en este clip, bueno, el clip que estamos a punto de ver, será una historia más grande, porque honestamente esta podría ser la cosa más hipócrita que Donald Trump haya dicho jamás. Extinguished. But I believe that by doing what we did, by terminating Iran, who's very evil people leading that country. You saw the number of protesters that they killed, 52,000 plus. I put a couple of them up today, young kids, they kill them. They kill them like they're candy. It's crazy what they do. They treat them so badly. They're just killing people just at random. Over 52,000 people, and nobody talks about it. But if I didn't do the attack on their nuclear sites, or if I didn't terminate the Obama agreement with Iran, which was an absolute hit on having them get, that was a road to a nuclear weapon. And our deal will be a wall. It already is. They can't have a nuclear weapon right now. ¿Realmente cree Donald Trump que tiene un argumento ético para defenderse? ¿Es un fracaso moral acabar con la vida de un manifestante? Sí. Eso es lo que te dijimos sobre Alex Bray, sobre Rene Good, y dijiste que ibas a manipular la segunda enmienda, pero la idea de que a Donald Trump le importa tan profundamente el pueblo iraní es simplemente una mentira, y lo ha sido desde el principio. Donald Trump inició esta guerra acabando con la vida de 180 niñas pequeñas en una escuela. Todo esto en conjunto con Israel, y luego continuó diciendo que borraría toda la civilización iraní. A estas personas no les importa la vida, no están liberando el país de Irán. Donald Trump entró en esta guerra porque, bueno, es un tonto. Y Benjamin Netanyahu pudo convencerlo de entrar en una guerra que siempre ha querido. Y al igual que la relación de Estados Unidos con Israel, esta guerra tiene que terminar, necesita terminar. Como no podría estar más claro que Donald Trump no tiene una intención real de hacer nada, como ¿cuál es el objetivo? Todavía ni siquiera tenemos un objetivo declarado, y cuando se le pregunta a Donald Trump si hay algún objetivo declarado, arremete en contra de los reporteros, pierde la cabeza, se molestó aún más cuando le preguntaron a Donald Trump sobre Canadá, otra cosa sobre la que no tiene idea de lo que está hablando. Miren, por favor. On tariffs, you increased the tariffs on Canada yesterday. Can you say if you still expect to impose tariffs on the wildfire problem, and can you say when you might impose 301? A lot of damage has been done. They're not managing their forests properly, and the wind has a tendency to blow right over New York City, right over, you saw Detroit, they had to close the whole place. Michigan was really affected. They had to close businesses for 4 days. It's very serious what they're doing, and they don't seem to be able to do anything about it. If they managed their forests, they wouldn't have the fires. Sé que he dicho un par de veces, bueno, en este video también, sobre esta conferencia de prensa, no es descabellado que estemos viviendo en esta era de cambio climático en la que se está acercando cada vez más a todos nosotros todos los días. Tú o bien lo estás viendo a través de la pantalla o de tu teléfono desde un par de ciudades distantes, o estás justo en tu patio trasero, como en la ciudad de Nueva York, ciertamente no por el alcalde Blasio, pero es como las inundaciones en el metro o como sucedió hace unos días, ¿verdad? Estamos viendo, bueno, o vimos que el aire era irrespirable en todo el noroeste, o al menos así fue durante un periodo de tiempo significativo. Como hay huracanes que están a punto de arrastrar el suroeste, ¿qué estamos haciendo aquí? Donald Trump en el 2023 y 2024 prometió a los ejecutivos petroleros que si él obtenía, si ellos le daban $1.000 millones de dólares en efectivo, a ellos entonces se les permitiría hacer lo que quisieran. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en este momento, y no tiene nada que ver con Canadá o el manejo forestal. Y el hecho de que Donald Trump esté diciendo que va a dejar caer el martillo de Thor sobre Canadá por un problema que tiene que ver con ExxonMobil y las gigantescas empresas de energía y una mala política climática es una locura. Especialmente ahora que Donald Trump quiere arremeter en contra de Canadá. Pero cuando se le pregunta sobre China, quien supuestamente, según Donald Trump, aún sabemos que esto es falso, como se robó las elecciones, él tuvo que decir esto. Miren, por favor. And until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. So the Ron election,
Mr. President, are you planning on putting any pressure or consequences on China for what you announced about them meddling in the 2020 election? Well, we're going to talk to them about it. It took place a long time ago. I think China is maybe a little bit different today than it was then. But look, they do things and we do things to them. I'll be honest. We do things to them too. It's not a one-way street. But we'll be talking to them. Yeah. Mr. President, it's something that doesn't get talked about a lot, but Entonces, Canadá tiene incendios forestales de los que no son responsables. Les está lloviendo todo el infierno encarnado y aranceles, lo que solo hace que la vida sea más costosa para los estadounidenses. Pero China, según Donald Trump, y de nuevo, no puedo enfatizar lo suficiente, esto es evidentemente una mentira, China se roba la elección estadounidense y es como que, bueno, esa es una China diferente, ¿verdad? ¿Qué significa eso siquiera? ¿Cómo? No es una China diferente. ¿Acaso no tiene el mismo liderazgo en la cima de su gobierno? ¿Qué quiere decir con que es una China distinta? Oh, China ha cambiado mucho desde entonces. Creo que China realmente ha crecido mucho como persona. Ha habido mucho desarrollo con China, así que no sabemos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que China ha crecido? ¿Qué es diferente? Creo que China sigue siendo lo mismo. China sigue siendo China. Lo ha sido durante un par de miles de años. Es simplemente una salvaje justificación de porquería de parte de Donald Trump. ¿Y por qué? Porque sabe que no se robaron la elección. ¿Cómo? Siempre es cómico decir esto, siempre es cómico pensarlo. Es descabellado. Ciertamente es triste, pero según Donald Trump no lo es porque aparentemente estamos viviendo, supuestamente, en la mejor época de la historia. Miren, por favor. Mr. President, Thank you all very much. We're doing very well with Iran. We're doing unbelievably with the economy. We have investment. As you know, Toyota is coming in with the biggest plant, I understand, anywhere in the world. They're leaving Mexico. They're coming into our country. It's going to come into Texas, to be specific. We have more plants under construction now than at any time, by far, by many times. We have over $19.2 trillion being spent in America, and they're going to be opening up in a year and a half. And there has never been a time like this in America. Truly, it's the golden age of America. Thank you very much, everybody. thank you. A menos que tengas el cerebro roto o estés tomando constantemente Kool-Aid del culto de Donald Trump, no hay ningún argumento racional con el que pueda salir porque estamos en la era dorada de América. Esto es vergonzoso hasta decirlo. Estados Unidos está siendo avergonzado. El presidente estadounidense es una vergüenza. Los republicanos en el Congreso son unos enfermos del demonio y criminales. Y eso no es ninguna exageración. Eso es quedar, bueno, corto al respecto de la realidad de la mayoría de Mike Johnson, que se está desmoronando debido a un nuevo escándalo tras otro nuevo escándalo tras otro nuevo escándalo. Y quiero profundizar no solo en uno, sino en dos de ellos ahora que tuvieron a Mike Johnson confrontando y no sonando muy bien cuando un reportero le preguntó sobre su mayoría que, de nuevo, se está desmoronando. Ya impopular, claro, debido a la guerra de Donald Trump, la crisis de asequibilidad de Donald Trump, la idiotez general de Donald Trump, pero todo esto simplemente empeora. Quiero comenzar con una historia increíblemente perturbadora, así que advertencia de que este contenido es un poco sensible. Y digo esto ahora antes de llegar a Mike Johnson sobre cómo todo esto está colapsando, y al final de este video les voy a dejar un pequeño limpiador de paladar. Jasmine Crockett denunciando a todos estos enfermos. Mentiras de conductor bajo efectos de expuestas de representantes MAGA. Las explosivas afirmaciones salieron a la luz en medio de su amarga batalla de custodia con su ex esposa Emily Moreno. Una amarga batalla de custodia entre el representante Max Miller, un congresista republicano, claro, y su ex esposa Emily Moreno, ha sacado de la luz una gran cantidad de expedientes judiciales llenos de acusaciones de comportamiento violento y errático. Los aproximadamente 2.000 documentos detallan una investigación cerrada sobre Miller, respaldado por Donald Trump, después de que su hija de 2 años terminara en la sala de emergencias, junto con, alegaciones de abuso de violencia en contra de múltiples mujeres e incluso amenazas en contra de su ex suegro. El senador Bernie Moreno, Miller, un ex asesor de la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump, ha negado rotundamente las acusaciones en su contra. Según los expedientes judiciales, las fuerzas del orden abrieron una investigación después de que la hija de Miller se fracturara la clavícula de forma inexplicable. Los moretones que rodeaban la fractura de la clavícula hicieron sospechosa la lesión, escribió un detective de Ohio que, resumió una reunión por Zoom y entre otro detective y un médico sobre la lesión. Más tarde, un especialista en protección infantil alegó que los moretones se asemejaban a la huella de una mano, un comportamiento simplemente repugnante por parte de este individuo. Moreno, una operativa republicana en American First Publicity Institute, dijo a los investigadores que su hija de 2 años le advirtió que la casa de papá es aterradora
Este tipo, Max Miller, es simplemente repugnante. Desde entonces, ella ha solicitado cambios en su acuerdo de custodia, citando una creciente preocupación por el peligroso comportamiento físico de Miller. El turbulento pasado de Miller no es, enteramente nuevo. Después de que Donald Trump lo respaldara en el 2021, el medio El Político informó sobre el historial de incidentes violentos del entonces candidato, incluido el haber golpeado a alguien en la escuela secundaria. En ese momento Miller dijo que había consumido unas cuantas cervezas y que estaba por debajo del límite legal. Los expedientes también revisan alegaciones de que Miller enfrentó una expulsión de la universidad por un presunto incidente violento que, claro, involucró a una estudiante mujer. Los últimos expedientes judiciales también detallan que Moreno describió una siniestra amenaza que Miller le hizo a Bernie Moreno, el senador republicano, ya saben, en medio de una batalla legal. Así que este tipo es un individuo repugnante, es un enfermo, debería de estar en la cárcel, ciertamente no debería de estar en el Congreso, y este es a quien Donald Trump ha respaldado. Y este será, de hecho, un escaño competitivo. No es que esto sea lo más importante, pero ciertamente importa para cómo avanzarán los republicanos de la Cámara de Representantes, pero no es el único escaño competitivo que ocupa un enfermo del espectáculo de un titular, porque tenemos otro escándalo en el que tenemos que profundizar antes de llegar al colapso de Mike Johnson. Republicano de la Cámara de Representantes, bajo investigación por presunto acoso sexual, regaló pistolas rosas y azules a empleadas. El congresista republicano Chuck Edwards, ya sujeto de una investigación del Comité de Ética de la Cámara, por supuesto, acoso sexual y, crear un ambiente de trabajo hostil, regaló a 2 de sus jóvenes empleadas pistolas personalizadas. Según un informe de Axios, el republicano es nativo de su distrito del oeste de Carolina del Norte, que ha, representado en el Congreso desde el 2023. Anteriormente fue titular de Noticias Nacionales por regalar a Donald Trump un pin de certificado de papas fritas durante una visita al distrito posterior al huracán Helen, hasta que, claro, vendió sus participaciones. Edward era dueño de múltiples franquicias de McDonald's. Últimamente, sin embargo, ha sido Edwards de quien hemos visto muchos escándalos. En abril se supo la noticia de que estaba siendo investigado por el Comité de Ética de la Cámara y la razón se reveló en mayo. Su presunto comportamiento con algunas de sus jóvenes empleadas, según un informe de Axios, el reportero congresional, las fuentes dijeron que al menos 2 mujeres de 20 y tantos años informaron que Edwards cruzó los límites profesionales y creó un ambiente de trabajo incómodo. El informe de Axios, cuyo detalle sobre un viaje a Las Vegas al que fue Edwards con una joven después de que ella dejara su oficina, en una carta escrita a mano que supuestamente le escribió, en que la llamaba una mujer increíble. Tu amabilidad, aliento y ligereza, es algo raro de decir, han escrito un capítulo completo en mi corazón, algo que jamás voy a dejar de leer. El reportero tenía más detalles que informar una semana después sobre una joven empleada que, se quejaba de que Edwards la hacía sentir sumamente incómoda. Es simplemente mucha porquería. Pero esta semana, la semana pasada, el mismo reportero tenía más que revelar sobre los problemas dentro de la oficina congresional de Edwards, informando que en el 2024 regaló a 2 jóvenes empleadas una pistola personalizada a cada una. Así que pregunto yo, ¿de qué estamos hablando aquí? Estas personas son enfermas, son raros, son pervertidos, y cuando se les presionó sobre todo esto, el repugnante abuso físico, la indecencia sexual, ¿qué crees tú que tuvo que decir Mike Johnson al respecto de todo esto? Que hay un montón de porquería. Miren, por favor. Thank you, Mr. Speaker. Eric Garcia from Independent. These past 2 weeks, Democrats ditched Graham Platter from their ballot after sexual assault allegations. 2 members of the conference, Max Miller and Ford Mills, faced domestic violence allegations. Why would you Republicans keep them in the conference, whereas Democrats are dropping somebody critically accused of sexual harassment? Well, the key word there is allegation. We have a process here. The House Ethics Committee works on those things. If allegations are made, they work through a process. So I'm not in the business of commenting on investigations as they're in process, and we'll see how that shakes out. That's how this always works. And by the way, it's done for R's and D's on both sides of the aisle. Yes, ma'am. ¿De qué estás hablando? Solo acusaciones. Hay informes policiales en lo que respecta a Max Miller. Esto, como Chuck Edwards, está bajo investigación dentro de la Cámara, donde tú eres presidente, Mike Johnson. Así que, ¿de qué estás hablando? Estos son individuos sumamente raros, y no solo raros. Max Miller debería estar en prisión. Decir que este tipo es repugnante es quedarse corto. Eres un criminal. E incluso Bernie Moreno, el senador republicano de Ohio, cuya ex esposa ha dejado claro que este individuo es repugnante, pero no se han pronunciado en su contra lo suficiente. ¿Y por qué? Porque lo que siempre les va a importar a los republicanos, más que cualquier sentido de la moralidad, cual
cual no tienen, por cierto, es el poder. Hay mucho que aprender de eso. Quiero profundizar en esto, pero vamos a profundizar más adelante. Pero el hecho de que no haya caído como el martillo de Thor sobre las personas repugnantes y les va a costar, ¿no crees que esto va a ser una narrativa encima de que todo esto es inasequible? Donald Trump es un bufón y estamos acabando con la vida de estadounidenses en una guerra en Irán a nombre de Israel. Y luego, ¿a quién estás enviando para cambiar esto? ¿A un criminal? Al tipo con, bueno, los poemas y las pistolas? No, no lo creo. No creo que la gente en Carolina del Norte y la gente en Ohio vayan a querer esto, ¿verdad? Pero lo que dije sobre la elección de que, bueno, debe de aprender aquí, Mitch McConnell está con muerte cerebral en este momento. Creo que podemos aceptar esto, ¿verdad? Y Andy Beshear no ve a Mike Johnson descartando todo esto ante la postura de, bueno, ya sabes, no queremos crear un problema para nuestra mayoría porque va a hacer estallar totalmente a la mayoría. Va a ser la razón por la que van a terminar perdiendo la Cámara. Una de muchas. Dicho sea de paso, Andy da un paso enfrente y reemplaza a Mitch McConnell. Dios mío, puedes hacerlo. Mike Johnson ve el comportamiento repugnante, el comportamiento criminal de sus propios republicanos y no dice nada. Ves a Mitch McConnell sin vida básicamente, o mejor dicho, no ves a Mitch McConnell porque todos sabemos que probablemente ni siquiera esté con vida y no has actuado como que si tuviéramos que cambiar las cosas. Amigo, tenemos que empezar a ir más duro en contra de esta gente. Y hablando de eso, prometí un limpiador de paladar y es Jasmine Crockett justo aquí. Miren, por favor. Thank you, Mr. Chair. Welcome to the Republicans' White Pride rally disguised as a congressional hearing. It might be uncomfortable for some people on this committee to hear about the true history of America, and I hate that for them, but facts are facts. And it's a fact that there is a violent, exclusionary, discriminatory, sexist, and racist part of American history, where our indigenous populations were forcibly displaced from their land, where thousands of Black people were unjustly lynched, where Black people were denied the right to vote, and they still trying to do it today, where women needed their husband's permission to open a bank account, where people with disabilities were routinely excluded from schools, workplaces, and public life, where 4 little Black girls were murdered by the KKK at the 16th Street Baptist Church, and a lot of this wasn't that long ago. In fact, 3 of those little girls would be 77, and 1 would be 74. More than 40 members of Congress serving right now would be older than them. Ruby Bridges, who was the first Black child to desegregate an all-white school, is only 71 years old. More than 100 members of Congress serving right now are older than her. So attacks on the Smithsonian or any other institution that's willing to tell the true history of America is not only an attempt to rewrite history, it's an attempt to erase history. So Dr. Blight, if Republicans are going to ban books, penalize schools and universities, attack museums, if states continue to change curriculum, where do Americans go to learn about the complicated, sometimes racist and violent parts of American history? Thank you for the question. I think they will have to keep going to the same institutions, and we have to keep fighting to preserve what we are doing in those institutions. They have to keep going to public schools. They have to keep going to their public libraries. They have to keep going to the great Smithsonian. Look, the purpose of history is to enlighten us, inspire us, trouble us, bother us, sometimes make us angry. I find it hard to believe that a young person could go through the Museum of American History and not come out at least inspired with the single most important thing, a sense of the past, a sense of history. Americans have to keep going to those places they trust. We have to keep those institutions trustworthy. Thank you so much. In fact, that takes me to Dr. Hardig. They accuse you and the Smithsonian of sowing division in this country. However, before the White House deleted it, the Departments of Justice and Homeland Security found the biggest domestic threat to the United States is violent white supremacists. So I have a couple of questions for you. First, to the best of your knowledge, has the museum ever been linked to any violent act that has occurred in the United States or against the U.S. government? Thank you, ma'am. Not to the best of my knowledge. I don't think many of these white supremacists can even read, but to the best of your knowledge, can you identify a single artifact in your museum that would divide the country? To the best of my knowledge, ma'am, no. I hope that they unite the country through a shared understanding of our past.
Do you think, or do you ask the political affiliation of any of your employees before you hire them? Absolutely not, ma'am. It's against the Hatch Act of 1939. I'm glad that you know the law, but nevertheless. Do you ask if they've donated to political campaigns? Absolutely not, ma'am. It's against the Hatch Act of 1939. We need a briefing in this building, but nevertheless, do you only hire non-white people? No, ma'am. In fact, almost 60% of the Smithsonian's total workforce is men, and more than 50% is white. 90% of Smithsonian employees making senior level pay are white, and 60% of them are men. I don't understand this fetish that these white guys with fragile egos have with trying to feel oppressed. It reminds me of the same people MLK was referring to when he said, quote, "They believe that American society is essentially hospitable to fair play and to steady growth towards a middle-class utopia embodying racial harmony, but unfortunately, this is a fantasy of self-deception and comfortable vanity." I want to go back real quick, though, Dr. Blight, because you talked about the World Cup. The World Cup that captured the imaginations of the entire world when they saw all of these people of color that was playing for all these teams. And ultimately, if you recall, the last two teams, it was Argentina and Spain. And it seemed like the vast majority of the world was rooting for Argentina, or actually against Argentina, right? And why was that? Just give me an explanation if you could guess. If you'll just let them finish the answer. Spain had the best team. Maybe that's why they were rooting for them. There's also a racist history that exists as relates to Argentina. Deberíamos, en serio, deberíamos atacar a todas estas personas así de duro todas las veces posibles. Pete Hegseth acaba de recibir exactamente lo que se merece, y eso es ser objeto de protestas en su propia cara en el Senado de Estados Unidos. Pete Hegseth estuvo allí para una audiencia, la cual estoy seguro que pueden imaginar que, bueno, que se degeneró bastante rápido y tuvo que ser suspendida mientras que le gritaban a Pete Hegseth por los crímenes de guerra que comete. Eso es lo que debería de haber pasado, ¿verdad? Pero lo que no debería de haber sucedido, y lo que pasó de hecho, es que el secretario de Defensa, probablemente borracho, estaba teniendo un colapso, gritándole a los senadores y perdiendo la cabeza. Quiero profundizar en todo esto porque había mucho que cubrir, no solo la protesta, sino Pete Hegseth gritando sobre Joe Biden. Por cierto, lo hicieron callar por eso, así que fue bastante gracioso. Pero antes de entrar en esta protesta que suspendió la audiencia, quiero empezar con Patty Murray y, bueno, el estira y afloja entre ella y Pete Hegseth, porque fue una clase magistral de cómo desarmar a este idiota. Miren, por favor. Thank you, Chair Collins. Secretary Hegseth, your department received $150 billion last year in the Republicans' Big Beautiful Bill. It also received a record $839 billion for fiscal year 2026, more money than you asked for last year. Combined, that is $1 trillion budget for the year, and as I already mentioned, your department has yet to spend half of the reconciliation funds. So I'll be blunt, the truth is your request does not make a lot of sense. So let me ask you a simple question. Why exactly are billions of dollars more for the National Guard and this administration's illegal strikes in the Caribbean urgently needed for the Iran war? Well, Senator, I wouldn't, of course, agree with your characterization, but why this kind of spending is needed is because of the gross negligence and neglect of the Biden administration inside our department. Ran it like a bureaucracy, abandoned our strength posture around the world, so we're having to reestablish deterrence. You mentioned the end strength numbers, and I will acknowledge that we are ahead of schedule on end strength in recruiting. 8,000 in the Navy, 6,000 in the Army, 4,000 in the Air Force. Because under President Trump, there's been record and historic over 30-year recruiting records inside our department since he won the election, because the American people didn't want to sign up for what Joe Biden was providing our military. Let me and they want to sign up for what President Trump is doing in his leadership. And so those are good problems to have that we need to fund, and a reflection of momentum. And this budget will allow us to continue the kind of momentum that gets us ahead. My point is that a lot of this request does not feel like an emergency. And let me move on. Secretary Hegseth, like most Americans, I've had a lot of trouble following this administration's contradictory statements about the war. On April 8th, you said, and I quote, "Their missile program is functionally destroyed, launchers, production facilities, and existing stockpiles depleted and decimated and almost completely ineffective."
Mr. Secretary, Iran has been firing at U.S. military bases in the region and at ships for the last week. How is it possible, if their capabilities were, quote, functionally destroyed 3 months earlier, as she claimed, for them to be doing this now? Well, Senator, Iran is at the weakest point militarily it has ever been in the past decade. Certainly, maybe in 47 years, as they've gathered effectively a terror army. And that terror army was built to try to create conventional capabilities to defend against a pursuit of nuclear weapons, which meant thousands of ballistic missiles, many of which we have destroyed, others of which they have put inside facilities and hidden in underground facilities. And that's what terror regimes would do. So I acknowledge they still have capabilities, no doubt. But the amount of damage that we've done to them over the course of these series of operations has put them in the worst place they've ever been. Okay, well, let me move on. On May 5th, you claimed that Iran doesn't control the strait, and you said that there was a, quote, powerful red, white, and blue dome over the strait. If that was true, how did Iran shrink ship traffic in the strait to a trickle again last week? We pushed almost, I believe, between 400 and 500 million barrels of oil under the nose of Iran over the course of Project Freedom, which went underground, which I acknowledged after we did so covertly because it was more effective to do so quietly than to do so publicly. So we've been in control of moving traffic through there for quite some time. Will they retain the ability to recklessly shoot at commercial shipping? And that's what happened. We had a ceasefire, and then they shot at commercial shipping recklessly also as a state. said at That's that what changed it. same press conference, and I'm going to quote you, you urged Iran to, quote, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control. Last week, President Trump said the U.S. would charge a 20% toll to each ship to pass through the state. So based on your opposition to tolls, did you talk to the president out of that idea, or did someone else? Iran's not charging tolls, and they're shooting at ships right now. But Trump said that he wanted to charge a 20% toll. We have a blockade right now of all Iranian ships and Iranian ports, and it's effective. My time is out. Pete Hegseth es un idiota, es un tonto. Y yo sé que lo puso en esta administración para que pudiera hacer lo del presentador de Fox donde quiera que fuera y pelear con los demócratas e intentar humillar a los liberales. Pero simplemente no le funciona. Pete Hegseth es un chiste, y eso fue esencialmente cierto cuando estalló la protesta en la sala de audiencias del Senado y Pete Hegseth no se veía muy bien. Y por cierto, la reacción de Susan Collins a todo esto fue sumamente ridícula, pero fue tan genial de ver, fue tan interesante de ver. Pete Hegseth acaba de recibir protestas en su cara y fue, como les digo, delicioso de ver. Miren por favor. $5 trillion base budget request, 1.5 trillion. Mr. Secretary, please suspend until order is restored in the hearing room. We will begin the timing clock since you've been interrupted twice. Thank you. Please proceed. 1.5 trillion is what the president seeks and what we need to defend the country. The members of this committee understand better than most that long-term strategic dominance cannot be funded through one-off supplementals. We will have order in the hearing room. Mr. Secretary, please proceed. Collectively, the budget proposals submitted under President Trump follow a simple logic. I would ask that the Capitol Police, whose professionalism I admire, remove those who are seeking to disrupt the hearing. Esto es lo que Pete Hegseth se merece a donde quiera que vaya. En serio, a donde quiera que vaya por el resto de su vida. Es un criminal de guerra que debe rendir cuentas. Así es, rendir cuentas en La Haya, pero hasta entonces creo que, bueno, un poco de gritos hacia él bastarán por ahora. Pero honestamente, no debería de ser así. Pero el hecho de que Susan Collins esté más molesta con manifestantes que interrumpen una audiencia que con Pete Hegseth acabando con la vida de 180 niñas menores de edad
Todo esto en Irak, en Manab, mientras comete todos los crímenes de guerra imaginables, borracho de gin and tonic, y para mí esto es simplemente ridículo. Estoy cansado de esta cultura de cortesía donde es un criminal más grande de protestar en contra de Pete Hegseth que ser Pete Hegseth. Él sí es un criminal de guerra que debe de rendir cuentas. Como dije, eso debería suceder con el estado de prisión, pero hasta entonces, cada día del resto de la vida de Pete Hegseth debería de verse y sonar como este momento en el Senado de los Estados Unidos. Eso es lo que quiero ver. No quiero cortesía, no quiero respeto. Estas personas no se lo han ganado y como, bueno, he hablado tanto de este programa, especialmente tras el fallecimiento de Lindsey Graham, que él, ya sabes, descanse y se mee en el infierno con Ronald Reagan, parte del cerebro de Mitch McConnell pronto será el de Donald Trump también, ¿no? Todos podemos esperar estas cosas. Es que la cortesía que ofrecemos a estas personas, como que si se merecieran algo de nosotros, o bueno, se les debiera algo de nosotros, me parece fantasiosa y antiestadounidense. Como los ideales de este país de que el gobierno no es una cosa que nos da o nos concede nuestros derechos humanos, sino que al ser la humanidad tenemos derechos inalienables y es trabajo del gobierno protegerlos. Por eso lo establecimos. No los establecimos para que nos den cosas unos imbéciles que renunciaron a su trabajo en Fox para cargar el Pentágono. No, no es así como funciona. A Pete Hegseth no le debo ni un solo dólar de mi parte. Y mucho menos le debo respeto, porque el respeto no se debe, se gana. Y él ciertamente no lo ha hecho. No se ha ganado nada, no se ganó ese trabajo, ni siquiera creo que se haya ganado un trabajo en Fox y ellos emplean a cualquiera. Jesse Walters trabaja allí. Brett Goodfeld, eres el tipo gracioso, ¿verdad? Eso te muestra el bajo estándar en Fox y ni siquiera creo que Pete se merezca un trabajo allí, especialmente cuando no es bueno en esto. Como lo principal de todo, esta podría ser mi mayor queja sobre Pete Hegseth, que fue una contratación de diversidad e incluso. Tanto así que para mí Pete Hegseth fue una contratación de inclusión y diversidad, para ser como el tipo de la TV que ni siquiera es bueno haciendo televisión, como que Donald Trump quiere que todos vayan al Senado, vayan a la Cámara, vayan a estas audiencias y humillen a los liberales, y Pete Hegseth realmente no es tan bueno en eso. Como que entró en esta tira y afloja con el senador Reid de Rhode Island y sacó a relucir a Joe Biden por alguna razón. ¿Y qué crees? Lo hicieron callar. Miren, por favor. Completely aware that the Strait of Hormuz could be closed, and obviously sinking their ships has not affected their ability to effectively close the straits. We had U.S. boats that surrendered to Iranian ships under the Biden administration. So their Navy was effective in expeditionary we're talking ways in the about a past. war you started, not a situation in which oil was flowing freely. There was no conflict. We weren't losing personnel as a result of Iranian actions. So your fallback to the Biden administration is just a very, very obvious excuse for what I think is probably, as you described so often, gross negligence. You did not fully inform the president that you would be in a situation where the Strait of Hormuz could be effectively closed, oil prices could surge, and effectively the Iranians could maintain their ability to strike back as they are right now. They just killed some of our servicemen last weekend. Muy bien, me encantaría que todos los que estén hartos de que estos imbéciles hablen de Joe Biden levanten la mano. Puedo verlo, ¿verdad? Presumo que todos los que están viendo el video tuvieron que pausar lo que están haciendo para levantar la mano. Pero es que sí, la verdad yo creo que todos estamos cansados de las cosas que escuchamos de Joe Biden a cada rato. Va a ser el final de esta presidencia. Donald Trump va a tener una tasa de desempleo horrible. Todavía va a estar hundiendo la economía. Por suerte ya la gente no está teniendo ese problema digestivo por la lechuga, pero no espero que Robert F. Kennedy Jr. controle eso. Y van a estar hablando de Joe Biden por aquí, van a decir que todo es culpa de Joe Biden. Todo lo que va a hacer es, bueno, hablar de Biden. Lo que solo demuestra que los republicanos no gobiernan, ¿verdad? Si todavía estás culpando a Joe Biden y has entrado a cargo, significa que no has logrado nada. Has estado a cargo durante un tiempo también. No son los primeros 2 meses de la administración. Has tenido tiempo, mucho tiempo, para cambiar las cosas. Has implementado una agenda, ¿verdad? Donald Trump nunca va a estar satisfecho con nada que no lo recompense instantáneamente. Y por lo tanto, no les importa hacer política. Si les preguntas a un conservador cuál es su sueño para un país conservador, si MAGA estuviera en el poder durante la próxima década, no podrían articular nada excepto humillar a los liberales e intentar empeorar la vida de las personas afrodescendientes dentro del país. Cuando el sur estaba integrado, invirtieron concreto en las piscinas públicas porque los racistas blancos preferían no tener piscinas antes de permitir que las personas afrodescendientes tuvieran algo.
Eso es simplemente un hecho, ¿verdad? Y esto es MAGA también. Quieren arruinar el país. Eso es lo que persiguen. No tienen una agenda afirmativa orientada hacia el futuro. Y sé que esto es un poco, ya saben, una pequeña desviación de las cosas de Joe Biden, pero estoy cansado y harto de mirar hacia atrás y quejarse, de verlos como simplemente se quejan de absolutamente todo, y esto es lo que hace esta gente. Y claro, Pete Hegseth está ahora ante el Senado porque es un criminal de guerra borracho que no debería de tener ese trabajo, pero también es un llorón. Como que, bueno, es un quejumbroso. Todos estos tipos lo son. Eso es lo que hacen los republicanos. Se quejan, gimen y se terminan haciendo las víctimas, como siempre. La última versión para Pete Hegseth es que los chicos en el ejército no tienen suficiente testosterona. ¿Realmente crees que vamos a abrir el estrecho de Hormuz inyectándole testosterona a los soldados y haciendo más press de banca? No es así. Te quiero decir algo claramente. No es así como funcionan estas cosas. Están desconectados de la realidad. Y este es Pete Hegseth, quien una vez más no merece ningún respeto de tu parte ni de la mía. Y el hecho de que los republicanos se quejen y miren con desagrado cada vez que protestamos, oigan, ¿no son ustedes los que decían que su libertad de expresión estaba siendo silenciada y están sacando a rastras a la gente que protesta dentro del Senado? ¿Recuerdan a este Marine que fue sacado, bueno, a rastas y que Tim Shelley lo rompió el brazo, verdad? ¿Qué crees que pasa? Lo que pasa es que no nos dejan hablar cuando hablamos en su contra. Son los republicanos quienes buscan silenciar cualquier disidencia porque no desean escucharnos. Y creo que nosotros, los demócratas, deberíamos hablar más de esto. Donald Trump acaba de ofrecer una conferencia de prensa desastrosa con el presidente Aoun, el presidente de Líbano. Al mismo tiempo sabemos que el régimen de Donald Trump está evacuando actualmente bases de Estados Unidos en Medio Oriente. Muchas bases están siendo evacuadas y el equipo militar y los aviones se están trasladando a Israel porque Estados Unidos simplemente no tiene las municiones o los interceptores para proteger estas bases de Estados Unidos en las naciones árabes. Y creen que todavía tienen la capacidad de proteger el equipo militar en Israel. Hay muchos otros desarrollos, bueno, alarmantes en estos días, mientras que Donald Trump ofrecía esta desastrosa conferencia de prensa con el presidente Aoun de Líbano. Sabemos que Irán, bueno, ha trabajado con los huites para básicamente cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb a los petroleros de Arabia Saudita. Los huites dijeron que, bueno, iban a hacer un bloqueo para los petroleros de Arabia Saudita y los hemos visto cumplir con esta amenaza. Al menos 8 petroleros vinculados al petróleo de Arabia Saudita han tenido que dar la vuelta en el estrecho de Bab al-Mandeb. Además, otro desarrollo que anunció Irán, y creemos que también hay confirmación en la región de que pudo atacar con éxito un centro de datos de Amazon en Bahrein. El CGRI dijo que pronto va a atacar a Tesla, Microsoft, Google, Apple, Nvidia y Oracle, siendo todas ahora objetivos legítimos en la legión, ya que asisten al ejército de los Estados Unidos. También estamos viendo ataques iraníes atacando instalaciones de detección temprana de radar de Estados Unidos y atacando infraestructura en las naciones árabes, basándose en que Estados Unidos atacó la infraestructura en Irán. El canal 14 de Israel dice que Estados Unidos actualmente no puede proteger sus bases en la región. Incluso si ellos están diciendo allí, en el canal 14, que están evacuando, y dicen que es por eso que, bueno, estamos viendo entrar a todo el equipo de Israel. Pero con todo esto como trasfondo en este momento, Donald Trump ha estado diciendo durante esta conferencia de prensa hace unos días con el presidente Aoun en el Líbano, teniendo en cuenta al mismo tiempo que Israel está atacando el sur del Líbano en zonas residenciales, Donald Trump está diciendo ahora una vez más, Irán realmente quiere hacer un trato. Lo están suplicando, lo están requiriendo. Realmente quieren hacer un trato. No dejemos de atacarlos hasta que definitivamente quieran hacer un trato, pero realmente quieren hacer un trato. Todavía no han visto nada. Hemos sido sumamente amables, hemos sido, por así decirlo, el señor Bonachón. Pero pronto no seremos el señor Bonachón y están suplicando, están pidiendo por un trato, pero según él, y textualmente dice, los voy a bombardear hasta que sea el trato correcto. También estamos viendo a los miembros del servicio de Estados Unidos que ahora están filtrando videos y esto va en contra de las reglas de Pete Hegseth y las del ejército de los Estados Unidos. Están filtrando fotos, videos, todos estos daños que están causando estas bases en Medio Oriente porque están aterrorizados de sus vidas en este momento, ya que los Estados Unidos no los están protegiendo en absoluto. Estados Unidos puede estar moviendo su equipo, pero estos miembros del servicio están en los cuarteles justo ahí. Además, Donald Trump está publicando extrañas imágenes de IA que pretenden ser mujeres iraníes sosteniendo cárteles que dicen dejen de matarnos. Puede que estén hablando de ti, Donald, tú deja de matar niñas en Minab, deja de acabar con la vida de civiles iraníes y bueno, y estás publicando imágenes de IA. ¿Qué demonios estás haciendo? Pasemos a esta rueda de prensa desastrosa que acaba de tener lugar. Quería darles todo este trasfondo para que sepan lo que está pasando, lo que está sucediendo en estos días. También ha habido otro, bueno, 1 o 2 petroleros
han sido inhabilitados en el estrecho de Hormuz y deberíamos de mencionar eso. Y los precios del gas y los precios del crudo están por encima de los $95 en este momento. Y los precios están subiendo cada vez más dentro de Estados Unidos. Entonces, una reportera le preguntó a Donald Trump, oye, entonces, ¿no hay señales de que Irán pretenda dejar de luchar? Y todos los informes de inteligencia que se han filtrado recientemente dijeron que, bueno, bombardearlos no va a hacer que quieran hacer un trato con usted. Entonces, ¿qué dice a eso Donald? Donald Trump le empieza a gritar a esta reportera, ¿cómo sabes eso? ¿Sabes algo que yo no sé? Y la reportera dice, bueno, estoy observando lo que está sucediendo en la región. Y Donald Trump dice como que desean desesperadamente reuniones. Lo están suplicando, dice Donald Trump. Suplican por reunirse conmigo. Tú no sabes nada. Tú eres fake news. Tú eres noticias falsas, le dice. Miren el fragmento del clip, por favor. Yeah. Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? There are no signs. What, do you know something that I don't know? Will they continue to attack our allies and You kill don't know Americans? what the dialogue is behind the scenes, that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. You don't get that when you listen to your fake station, but you don't know anything. So talks are you know still something possible, that I don't likely? know? Do you know something I don't know? Well, tell us. I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Luego la forma en la que Donald Trump describe a 3 miembros del servicio, que al menos sabemos, creo que son más los muertos en la base de Jordania, y hubo otro miembro del servicio que perdió la vida en Erbil, Irak también. Donald Trump dice que así es como lo describe. Irán coló algo en Jordania y si tuviéramos a otros operadores, eso no habría sucedido. Así que Donald Trump le echa la culpa a los operadores y a que algo simplemente se coló. Solo piensen en lo peligrosa que es esta retórica. Nada simplemente se coló. Cada uno de los días Irán está disparando descargas de estos misiles balísticos que están alcanzando con precisión objetivos día tras día. No se coló. Y Donald Trump culpa. Oh, son malos operadores. Donald Trump culpó a las personas que perdieron la vida, personas preparadas. Nadie se quiere morir, evidentemente, ¿no? Así que evidentemente, no sé ni qué decir. Mírenlo por ustedes mismos. But we are doing very well. We are degrading them at levels that nobody thought was possible. They're being degraded really so seriously. They did slip something through in Jordan, and if we had other operators, would not happened, unfortunately. But because we have the best equipment in the world, we've stopped almost everything. But when you let other people do your job, with the United States, we let other people do the job, and sometimes it doesn't work out so well. But we're going to be going and paying our respect. Luego a Donald Trump se le pregunta sobre la montaña Pikaxe, esa es la zona en Irán donde se cree que puede estar, bueno, se está reconstruyendo el uranio enriquecido y tal vez construyendo un programa nuclear. Y Donald Trump dice como, bueno, voy a hacer un anuncio en este momento, voy a golpear la montaña Pikaxe, estoy haciendo ese anuncio ahora, ni siquiera estoy preocupado porque no hay nada que puedan hacer al respecto. De nuevo, el nivel de, quiero decir, peligrosidad, porque esto ahora se pone aún más objetivo sobre nuestras tropas en la región. Y número 2, la idea de escalar aún más va a ser absolutamente desastrosa y catastrófica. Y él simplemente como revela lo más altamente clasificado. Quiero decir, esta guerra es ilegal y catastrófica, pero solo piénsenlo desde una perspectiva de inteligencia. El tipo simplemente está allá afuera diciendo, y esto es lo que vamos a hacer, así que prepárense. Esto lo hizo de hecho también el año pasado, cuando sin darse cuenta le advirtió a Irán que iban a atacar sus suministros de uranio enriquecido. ¿Y qué hizo Irán? Dijo, gracias Donald, y se protegieron. Te aseguro que van a hacer lo mismo ahora. Miren por favor. Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain? And when you say we're not done yet, what is left to finish? Well, I think that they may have. We don't have it on record. All we do is read the fake news. We see the news is so wrong so many times. So, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon. And
very heavily. Luego, un reportero le dice a Donald Trump, se siente seguro porque sabe que no va a usar el Air Force One de Qatar nunca más porque dice que necesita estar al máximo en todas las defensas de misiles. Se siente seguro. Y Donald Trump dice como, ¿por qué? Evidentemente me siento seguro, dice. Say what? Do you feel safe, especially considering I the feel threats on safe. your life? I feel safe. Why wouldn't I feel safe? Luego Donald Trump habla sobre conquistar Venezuela y alardear sobre apoderarse de Venezuela y tomar su petróleo. Miren, por favor. I think people are very impressed. I mean, we took over Venezuela. We now have a great relationship with Venezuela. We went to war with Venezuela, and the war ended in one day. And we have now an incredible relationship with Venezuela. We're taking out millions of barrels of oil. They're making more money now than they ever made before, ever. Y luego pensé que esto era muy digno de mencionar justo aquí porque luego Donald Trump dice, sabes, y son un lugar muy feliz desde que nos apoderamos de ellos, refiriéndose a Venezuela, pero les ha pasado esta cosa, este evento que tuvo lugar, tuvieron un movimiento, un desplazamiento de la tierra. A eso se refiere Donald Trump con el terremoto sin precedentes consecutivo que ha matado tristemente a miles y miles de personas en Venezuela. Y aún así hay miles más desaparecidos. Quiero decir, van a ser decenas de miles de muertes allí. Donald Trump dice como que supongo que lo llamarás un terremoto. Déjenme darles más de las alarmas rojas sobre las que hemos estado advirtiendo una y otra vez aquí. Sabemos que la fracturación hidráulica y las perforaciones hechas de cierta manera y sobrecargando el terreno realmente pueden desencadenar terremotos. Fue un terremoto sin precedentes el que tuvo lugar. El hecho de que Donald Trump aquí tenga que decir también, y no estuvo relacionado con eso, creo que es el mayor de nuevo. Como he dicho antes, no quiero desviarme hacia un área conspirativa y empezar a decir que es definitivamente lo que sucedió, pero hay muchas señales de alerta aquí, amigos, y nadie más quiere hablar de esto. Miren el fragmento, por favor. Very closely with the administration, and we get along very well. Venezuela is a very happy place. I had a tragic incident with the, with the event that took place a couple of days ago, a week ago. What a terrible thing that was. They had a movement, a shifting of earth that was unbelievable. They've never seen anything like it. A lot of people were killed. So it's all unrelated. But by the way, we were the first ones there to help. We were there to help Venezuela. It was an earthquake, I guess you'd call it. It was a pretty massive earthquake. And we were able to do a lot of good. But they lost a lot of people. Venezuela, the people are so happy that we're there. The jobs, everything's happening. And we're taking out many, many times the money that we spent on the war. Luego Donald Trump dice, nadie sabe el daño que le hemos hecho a los iraníes, excepto los iraníes. Nadie lo sabe excepto yo e Irán. Están sumamente desesperados, dice Donald Trump. Miren, por favor. Now, nobody knows except the Iranians the damage that we've done to them. We have done damage that will take them 20, 25 years to recover from. So if we left tomorrow, we had a big success. But we're not leaving tomorrow. Luego Donald Trump dice como, si nos fuéramos en este momento a Irán, le tomaría de entre 10 a 50 años reconstruirse porque lo hemos obliterado y claro, no hemos terminado. No nos vamos en este momento. Quiero decir, literalmente suenas como, ya sabes, este dictador del bigote que no lo quiero pronunciar. Literalmente suenas como lo peor de lo peor, diciendo, no nos vamos todavía. ¿Qué eres? Un depredador. Cierto. ¿Hay alguna duda de por qué este tipo fue hallado responsable civilmente de agresión sexual? Es un depredador. Es un depredador enfermo, repugnante y psicótico. Miren, por favor. So if we left right now, it would take around 20, 25 years to rebuild. Okay? And we're not finished at all. But if we left right now, it would take them a long time, years to rebuild. But we're not leaving right now. Luego Donald Trump simplemente puede ver cómo los reporteros ven todo esto del despacho Oval como un show del payaso. Le dicen como, le dijiste al primer ministro iraquí que es guapo. ¿Qué piensa sobre el presidente Aoun del Líbano? Miren, por favor. Please, last week you met with the Iraqi Prime Minister and discussed him or described him as handsome and saying he could become one of the best leaders in the Middle East. How do you describe Which one are we talking about? The Iraqi Prime Minister. Yes, how do you describe President Erdogan? Well, I'd say he's handsome also, and I think he could become one of the most important leaders in the Middle East, actually, if we do this, because they've been trying to do this for decades, right? Decades and decades. So
Since 1949. If I made that statement about somebody else, I would put him in the same category. Luego Donald Trump ataca a Canadá y dice que nos necesitan para sobrevivir, que nos necesitan. Miren, por favor. But their leadership, from Trudeau to the current leadership, I mean, in all fairness to them, they need us to survive. Without us, there's no way they can survive. So, but they've been very, very tough over a period of the last 50 years, actually. Luego Donald Trump dice que está hablando con Hezbollah, lo cual no es cierto, pero simplemente miente sobre literalmente todo lo que abre la boca para decir. Miren el fragmento, por favor. From Al Jadid, are you still speaking with Hezbollah? You said in previous interviews that you're speaking with Hezbollah. I wouldn't say that, but I would speak to Hezbollah, yeah. I speak to everybody. I'll speak to people that a lot of people think I shouldn't be speaking to, and things work out. I would speak to Mr. President, I would say this, if the president wanted me to speak to Hezbollah, you know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah. Luego, un reportero dice cuál es su punto de vista sobre la amenaza de los huites en Yemen de que cerrarán el estrecho de Bab el-Mandeb en un bloqueo contra los barcos saudíes. Y Donald Trump dice como no hay ninguna indicación de que esté sucediendo esto en absoluto, pero claro, nos preocuparemos de ello si sucede. Hay una indicación si solo miras las frecuencias de radio VHF. Realmente puedes ver y escuchar los 8 petroleros. Si ves esto, en realidad no es tan complicado. Puedes escuchar a los petroleros dar la vuelta y ser advertidos por los huites para que den la vuelta. Y luego dan la vuelta confirmando en las frecuencias VHF. Y luego puedes ver en las imágenes de satélite que los barcos dan la vuelta. Ese tipo miente sobre cada maldita cosa. Miren el fragmento, por favor. What is your level of concern of a blockade of the Red Sea by the Houthi rebels, opening up another front in the war? We'll see what happens. So far, it hasn't happened. Might happen. But we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before. And we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business. Luego Donald Trump dice, sabes, los huites estaban matando a los manifestantes en enero como caramelos. ¿Qué quieres decir que como caramelos? ¿Quién se refiere a las personas como caramelos? Y 50.000, ¿no dijiste que eran 40.000 la semana pasada? Sabes, el problema con el régimen de Donald Trump mintiendo sobre literalmente todo y luego publicando imágenes de IA, de mujeres iraníes y luego pasando de 40.000 a 50.000 y luego a 30.000, simplemente inventando números, es que cuando realmente ocurre algo serio y estás tratando de analizar realmente cuántos manifestantes fueron asesinados, ¿cuál es el número real? Cuando Donald Trump prometió que iba a ayudar a los manifestantes iraníes, recuerdan cuando Donald Trump dijo que iba a ayudarlos, ¿verdad? La ayuda está en camino, decía, levántense, levántense, que los vamos a ayudar, decía Donald Trump. Yo les cubro la espalda. No sabemos cuál es el número real, el tipo miente sobre cada cosa. El tipo que te dijo que la piscina reflectante fue, ya sabes, destrozada por vándalos, ese es el tipo que, bueno, habla de las elecciones del 2020 y hace eso de, no, lo siento, no creo en los números, no creo en sus números en absoluto. Así que, por favor, miren este clip. Extinguished, but I believe that by doing what we did, by terminating Iran, who's very evil people, leading that country. You saw the number of protesters that they killed, 52,000 plus. I put a couple of them up today, young kids, they kill them. They kill them like they're candy. It's crazy what they do. They treat them so badly. They're just killing people just at random. Over 52,000 people, and nobody talks about it. But if I didn't do the attack on their nuclear sites, or if I didn't terminate the Obama agreement with Iran, which was an absolute hit on having them that was a road to a nuclear weapon. And our deal will be a wall. It already is. They can't have a nuclear weapon right now. Y luego tienes a Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, diciendo, y aquí está la cosa, le dimos a Irán todas las oportunidades para cumplir, se negaron a cumplir, así que los vamos a golpear 10 veces más fuertes. Miren por favor este clip de Pete Hegseth. President Trump was, and it continues to this day. Iran's been given every opportunity to negotiate, to show that they're reasonable on the Strait of Hormuz.
But if they're going to shoot at commercial shipping, then we're going to hit them, as the president said, 10 times harder. Te das cuenta del ridículo que haces, ¿verdad? Te das cuenta de que Irán en este momento está golpeando quirúrgicamente las instalaciones de detección temprana, radares, bases, instalaciones de desalinización. Después de que tú golpeas sus instalaciones de desalinización, no solo van golpe por golpe, van alrededor de un 10% más de lo que tú estás entregando y están golpeando cosas precisas. Para que si esto escala más, cuando lo haga, no tengas detección temprana, no tengas radar, no tengas IMARS y sabes, no tengas nada de eso. Y luego Donald Trump dice, pero aquí para concluir, Estados Unidos nunca ha estado mejor. Estamos en una era dorada, todo es increíble, todos son ricos, todos me aman. Miren esta barbaridad, por favor. Thank you all very much. We're doing very well with Iran. We're doing unbelievably with the economy. We have investment. As you know, Toyota is coming in with the biggest plant, I understand, anywhere in the world. They're leaving Mexico. They're coming into our country. It's going to come into Texas, to be specific. We have more plants under construction now than at any time, by far, by many times. We have over $19.2 trillion being spent in America, and they're going to be opening up in a year or year and a half. And there has never been a time like this in America. Truly, it's the golden age of America. Thank you very much, everybody. Thank you. Los miembros republicanos de MAGA en el Congreso se quedaron perplejos cuando los demócratas secuestraron una audiencia del Comité de Reglas. Los republicanos de MAGA estaban tratando de aprobar a toda prisa su proyecto de ley de reconciliación para dar miles de millones de dólares más a la guerra catastrófica e ilegal en Irán. Y miembros demócratas del Congreso, como Jim McGovern, y el miembro demócrata del Congreso también, Joe Neguse, comenzaron a interrogar a estos miembros republicanos de MAGA en el Congreso y hacer que justificaran sus horribles acciones en televisión en vivo. Verán, en el Comité de Reglas, los miembros del partido, en este caso los republicanos de MAGA, que traen las reglas al Pleno, que traen los proyectos de ley al Pleno, en este caso un proyecto de ley de reconciliación, luego hubo un proyecto de ley relacionado sobre, ya saben, el tráfico de influencias en el Congreso, que en realidad se hizo para tratar de sofocar a la legislación real para evitar que los miembros del Congreso realicen tráfico de influencias. Llegará a eso más adelante, pero los miembros republicanos del Congreso, que traen la legislación, que traen las reglas, que tienen que justificar lo que traen en un comité de reglas, y por eso a veces, por lo general, puede ser aburrido y tedioso, pero los demócratas básicamente hicieron como un ataque sorpresa y dijeron, muy bien, miembro del Congreso Arlington, ese es el miembro republicano de MAGA en el Congreso, tenemos preguntas para usted. O en el caso del miembro demócrata del Congreso Neguse, miembro del Congreso Steele, hablemos de su pieza legislativa justo aquí, y voy a tratar de dejar al descubierto. Fue un interrogatorio brillante. Así que déjenme mostrarles, por favor, lo que ocurrió. Primero, donde, bueno, estuvo el miembro demócrata del Congreso, McGovern. Aquí estuvo su intercambio con el miembro del Congreso, Arlington, el republicano de MAGA, que está tratando de presionar para aprobar este proyecto de ley de reconciliación verdaderamente terrible y desastroso. Y esta legislación para darle al Departamento de Defensa, para darle a Pete Hegseth miles y miles y miles de millones de dólares para esta guerra catastrófica, cuando ya recibieron cientos. Obtuvieron billones de dólares, obtuvieron más de $1 billón el año pasado. Así que pregunto yo, ¿qué estamos haciendo aquí? Así que primero, el miembro demócrata del Congreso, McGovern, comienza mirando a los republicanos y diciendo, ustedes controlan cada rama del gobierno y la Corte Suprema y sin embargo están aquí, quejándose, están quejándose. ¿Qué están haciendo en este momento? Miren el clip, por favor. Let me just say, I love you Republicans. You don't take responsibility for anything. I mean, you control the House, you control the Senate, you control the White House, I think you control the Supreme Court, and nothing is your responsibility. Boy, it must be nice to live that way. And I'll just say one thing. When you guys want to get things done, I mean, you do. When you wanted tax cuts for millionaires and billionaires, I mean, you shoved that through, added $4.7 trillion to the debt. You got that through. I wish we could have stopped it, but you got it through. When you wanted to cut Medicaid by $1 trillion, you did it in a nanosecond. SNAP by $200 billion. You're going to increase hunger in this country. I mean, so the idea that, this idea that somehow you can't get anything done, yeah, you do. The stuff you get done, unfortunately, is bad for the American people. But everything is somebody else's fault. It's never your fault. Y luego, el miembro demócrata del Congreso, McGovern, antes de inclinarse realmente en la pregunta, es como, y luego todos ustedes se sienten tranquilos, patéticos, republicanos de MAGA, mientras que Donald Trump se involucra en una corrupción desenfrenada y delitos a la vista de todos,
que harían que lo que hizo Richard Nixon no parezca nada en comparación con lo que hace Donald Trump un día cualquiera. Y todo lo que hacen ustedes, republicanos de MAGA, es simplemente sentarse allí siendo cómplices. ¿Están de acuerdo con esto? Vergüenza debería de darles. Miren al congresista McGovern ponerse a trabajar aquí. Miren el clip, por favor. And don't even get me going on corruption or on fraud or waste or abuse. I'm looking at what's happening in the White House right now and the silence of the entire Republican conference. I mean, that is complicity. That is complicity. And history will record that you were silent as this president ripped off the American people. I've never seen anything like it. It makes Richard Nixon look like a Boy Scout. Y luego entra el interrogatorio al miembro republicano de MAGA, este es el miembro del Congreso, Arlington. Ahora, recuerden que estos comités de reglas, si se preguntan por qué está interrogando al miembro republicano del Congreso, es porque los republicanos que presentan la legislación tienen que hacerla avanzar a través del comité de reglas y tú eres capaz de hacer preguntas. Así que el miembro del Congreso McGovern no iba a dejar pasar esto así como así y solo marcar la casilla. No, el miembro del Congreso McGovern dice como: recuerdo que usted y los republicanos de MAGA hablaban sobre la deuda y ustedes eran como halcones de la deuda y decían que, ya saben, Joe Biden era malo y los demócratas estaban aumentando la deuda. Como que todos ustedes se dan cuenta de que Donald Trump básicamente ha añadido la mayor parte de la deuda dentro de Estados Unidos en este momento. Y lo hizo increíblemente en un año. Esta es una cifra récord. Donald Trump ha añadido más de 3.3 billones de dólares a la deuda. Así que, ¿qué dice eso? Miren al miembro republicano de MAGA en el Congreso retorcerse aquí. Miren el clip, por favor. But Chairman Arrington, in 2024, you came before this committee and you said, quote, at a time when our national debt is approaching $35 trillion, we are adding almost $8 billion to the debt every day, and we pay 62 cents on every dollar just to service the debt. We must lead Congress toward a path of fiscal responsibility. The trajectory is unsustainable and is arguably the biggest threat facing our nation, end quote. You ended your remarks by saying, and I quote, not paying for our spending is not only irresponsible, it is irrational. We cannot continue to thrust the costs of things we think are important onto the backs of our kids and grandkids, end quote. Chairman Arrington, do you still believe that our debt is one of the biggest threats facing our nation? I do. So, Chairman Arrington, can you affirm the basic fact that since January 20th, 2025, since President Trump and the Republicans assumed full control of government, the national debt has increased by $3.3 trillion from 36.2 trillion to 39.5 trillion? It's a misleading stat because the economy has grown with the cuts that we made on waste, fraud, and abuse. In total, for the first time in a decade, the deficit to GDP has gone down under Republican leadership and this president's watch. You disagree with the figure? The CBO, that's a direct quote from the CBO. Yeah, you disagree with that our debt went from 36.2 to 39.5? Because I think that's pretty clear. We have liabilities in Social Security, Medicare. We have liabilities across the board that are outpacing Mr. McGarvey, our sources of revenue. Those are accurate numbers? Yes. And in fact, another stat we can look at, the debt of this country from George Washington through Bill Clinton was about $5.7 trillion. The debt from George W. Bush and Donald Trump alone is nearly double that. Chairman Arrington, isn't it true that you and everybody on the Republican side here voted in favor of a Republican reconciliation bill that is projected to add $4.7 trillion to our nation's debt over the next decade? Not true. Another $70 billion that provided funding for ICE and CBP? The ICE and CBP was simply a replacement of what would have been discretionary funding for ICE and CBP when every Democrat voted to defund it. Did you vote for that? Of course, I wouldn't defund ICE and CBP. That's, Arrington, yes, sir. Can you confirm that the plain text of the budget resolution before us right now instructs committees to propose legislation that would increase the deficit by as much as $95 billion with no requirement that it be paid for? Mr. McGovern, ever since I've been here, and probably for 100 years, when we are in conflict and our military needs supplemental resourcing to keep our troops safe, we have never offset it. And the $200 billion that you and your colleagues gave to Ukraine, that was not offset. So I don't expect we should do this any differently. Yeah, but you said, I go back to not paying for our spending is not only irresponsible, it's irrational. I agree. Continue to thrust the cost of things that we think are important
onto the backs of our kids and our grandkids. That's correct. The question is, how can you come before the committee and advocate for spending tens of billions more taxpayer dollars on top of the trillions that you've already added to the deficit while not requiring any of this? It's a fair question. Not just the military stuff, Yeah. and other stuff. Why that none of it is painful? It's a fair question. Yeah. And I think we have to ask ourselves as a Congress why we provide emergency funding, supplemental appropriations for emergencies, because those emergencies require expeditious action, A, and B, if we don't act, we'll spend a lot more money. Now, that doesn't mean we shouldn't budget for emergencies. We need to do a better job of that across the board. Was it an emergency to give tax breaks to billionaires and millionaires? Because that was not paid for either. Let me ask you, It was, in fact. okay, all right. Well, In fact. I'm glad. So we just have a disagreement. You think an emergency is making sure that millionaires and billionaires get tax cuts, big corporations? I just disagree with that. That's a fundamental values question. I didn't say that just for the record, Right. although some, after a 21% inflation tax, would have said a 22% tax hike would be an emergency for their families. Luego, el miembro demócrata del Congreso McGovern dice como, está bien, quiero entender, realmente piensa que el Departamento de Defensa, que Pete Hegseth, el secretario de Defensa, debería de recibir miles y miles y miles de millones de dólares más. Les dimos 1.1 billones de dólares el año pasado y solo porque Donald Trump y Pete Hegseth están llevando a la quiebra todo esto, llevando a la quiebra a Estados Unidos, ustedes ni siquiera la aprobaron. Ni siquiera están invocando sus derechos en el Congreso para detener a Donald Trump de hacer esta guerra ilegal y catastrófica. Solo quieren darle un pequeño cheque en blanco mientras que las tropas estadounidenses están muriendo, mientras que se cometen más crímenes de guerra también. ¿Saben qué demonios está pasando aquí? Miren, por favor. The budget resolution instructs the Armed Services Committee to increase the deficit by as much as $60 billion in order to use taxpayer dollars to cover more of the cost of the president's war in Iran. Are you aware that Republicans gave the Department of Defense an extra $150 billion last July? Yes. And according to the Trump administration's own numbers, more than half of that money, $75.7 billion, has yet to be spent or even obligated? I know that we gave $150 billion to the defense of our country. So given that you've said that our nation's debt is such an existential crisis, Yes. wouldn't you agree that it is irresponsible to spend another $60 billion in taxpayer dollars on Trump's war when you already have $75 billion available? No, sir, because we were so in the hole after 4 years of a president that didn't have not just regard for our readiness, but for what our troops were focused on in terms of war fighting. That first $100 billion was to make up for 4 years. Thank God we put that additional monies to prepare for. $75 billion that hasn't even been obligated. Luego tienes al miembro del Congreso McGovern decir, miren, mientras todos ustedes están ahí queriendo que billones de dólares vayan a Pete Hegseth para cometer más crímenes de guerra y para hundir la economía estadounidense en su proyecto de ley de reconciliación, en lo que están haciendo justo aquí, donde hay algo sobre el costo de vida. Y McGovern dice, sé que ustedes, los MAGA, no hacen asambleas comunitarias. McGovern dice, yo sí hago asambleas comunitarias cada vez que regreso a mi distrito, y ¿saben qué es lo que todo el mundo me dice? No puedo pagar nada. Así que, ¿qué están haciendo aquí para abordar esto? Nada, en cambio le están dando el dinero de los contribuyentes o están aumentando la deuda para financiar el complejo militar industrial, para cometer más crímenes de guerra en Irán, mientras que Irán responde destruyendo bases militares estadounidenses y acabando con la vida de las tropas, porque el régimen de Donald Trump tiene a las tropas estadounidenses simplemente sentadas allí, y luego se involucran en el crimen de guerra, no esperan respuesta y ni siquiera tenemos los interceptores. Todas las municiones se han ido. Y miren el clip, por favor. Why does this budget resolution not include anything to bring down costs? I mean, you don't have to just take my word for it. On July 15th, the Republican congresswoman from South Carolina described your budget as, quote, $95 billion in new deficit spending, no offsets, and not one provision to lower the cost of living, end quote. So the question is, why doesn't your resolution instruct any committee to propose legislation that would, for example, lower health care costs or help people who have lost their health care coverage regain it? I would say that the first step in unwinding the cost of living crisis that was created by the failed policies of your party was to stop the wild, reckless, unbridled spending. This administration continues, by the way, a whole of government assault on fraud, not on domestic energy producers, but on fraud. And we cut, like I said, $1.6 trillion in waste.
We put pro-growth policies that gave us a 3.8 and a 4.3 growth rates before you shut the government down. It sounds like we're back to the old, let's blame Joe Biden. But why doesn't your resolution instruct any committee to propose legislation that would lower Americans' child care costs? Or why doesn't the resolution instruct any committee to propose legislation that would lower Americans' housing or rent costs? Or why doesn't your resolution instruct any committee to propose legislation that would lower gas prices for Americans' energy bills? I mean, this is kind of the problem in a nutshell, and I'll close with this. You know, when it comes to war and tax cuts for wealthy and big corporations, you guys trip over yourselves to spend tax dollars with no offsets. This is your MO. But when it comes to helping American families, Republicans think it would be wasteful spending. I got to tell you, I still do in-person town halls. I don't know about you, but I do. And all people want to talk about is the high cost of living. They can't afford their rents, can't afford to buy homes. Childcare costs are out of control. Healthcare costs are out of control. They want to know, why the hell aren't we focused in on that? And instead, we're focused in on, giving the well-off and the well-connected even more. I think people have had it. And I think that's one of the reasons why you're going to see every Democrat oppose this. And I hope some Republicans who care about fiscal responsibility will oppose it. Ahora, tengo que reconocérselo bastante al miembro del Congreso Joe Neguse del estado de Colorado. Un verdadero y auténtico interrogador. Neguse es hasta ahora el mejor, la verdad. Ahora, aquí está interrogando al miembro republicano de MAGA en el Congreso, Brian Steele, y este miembro republicano de MAGA en el Congreso está tratando de hacer avanzar lo que afirma que es un proyecto de ley que, detendría el tráfico de influencias en el Congreso, excepto que lo que el proyecto de ley realmente está haciendo es proteger a los miembros republicanos de MAGA dentro del Congreso, pero fingiendo ante el público estadounidense que los republicanos hicieron algo. Déjenme explicar lo que la legislación de estos MAGA quieren. A los miembros del Congreso se les va a prohibir comprar acciones individuales basadas en su conocimiento interno. Se les prohibirá comprar, pero no hay prohibición de vender. Tampoco hay prohibición de comprar en mercados de predicción y, ¿sabes?, o comprar o hacer apuestas en mercados de predicción. Tampoco hay prohibición de comprar fondos mutuos o fondos cotizados de toda la industria, así que si estás en la comunidad de inteligencia y puedes enterarte de algo sobre la guerra que podría impactar el precio del petróleo, podrías todavía comprar un fondo cotizado en una bolsa que tal vez sea sobre la industria petrolera o sobre chips, semiconductores o sobre el ejército. Así que todavía puedes hacer eso. Por lo tanto, es solo una prohibición de acciones comerciales individuales, así que Neguse dice como, ¿qué demonios es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Míralo interrogar a este MAGA y mira al MAGA retroceder. Miren el clip, por favor. Chairman Style, so the name of your bill is the Stop Insider Trading Act, correct? That's correct. Okay. You think that's an accurate description of the bill? Yeah. Okay. What does trading mean to you? The buying and selling for profit. The buying and selling for profit. I couldn't agree with you more. Webster's dictionary defines it as the business of buying and selling. This bill, as you said, bans the buying of individual shares of stock, right? That's correct. It does not ban the selling. It reforms the selling, of course. It does makes not changes. ban the selling, right? You're allowed to sell as much stock as you would like as a member of Congress under this bill. Is that wrong? I think it's insufficient to describe it that way, that what you said is accurate but misleading. It is accurate, yes. But misleading. Correct. Yes, it is accurate. Accurate but so misleading, let's say yes. there's a Republican senator who decides that they're going to sell millions of dollars of stock the week before the COVID-19 pandemic begins in earnest. That's legal under your bill, right? Of course, they would have provided a minimum of 7 days advance Correct. notice. So I'm And not that sure would be that you legal. could do that in the timeline you just proposed. And that would be legal under this. This isn't a hypothetical. A Republican senator, 7, 8 days before, 9 days before the COVID-19 pandemic began in earnest, sold millions of dollars of stock. Under this bill, that would not be illegal, right? But of course, they would provide notice. Yes, That's the part that you don't want to discuss. I understand the notice, but here's what I don't understand why you just hold on. I'll give you a chance to explain this. You could defend it on the merits. You've clearly decided that the buying of stock, right, is a practice that you don't believe should be permitted by members of Congress. I agree. Okay. But for some reason, you've decided that the sale of stocks, individual stocks, is completely fine, but for the notice requirements that you've now imposed in this bill. And I don't quite understand that disconnect, because there are many bills
many bills that have been introduced, including a bill I introduced 7 years ago with Chip Roy and other members of this body that has 140 co-sponsors on it, that would ensure that the sale and the purchase of stocks is banned. And this bill does not. Y finalmente verán que esto es, creo que cada miembro del Congreso que hace preguntas en estas audiencias debería de ver lo que hace el miembro del Congreso Neguse aquí, porque no se escucha a sí mismo hablar, no está despotricando. Desearía que hubiera más interrogatorios como este cuando Todd Blanche estuvo en el Senado, porque así es como se hace. Miren cómo hace las preguntas cortas, da seguimiento, repite, repite, repite. Miren lo que hace el miembro del Congreso Neguse justo aquí. Miren el clip, por favor. Make sure I'm understanding as a technical matter the ambit of this bill. Under this bill, can you purchase crypto holdings? It makes no changes to the House rules in that regard. So you can't or you can? It makes no changes in this regard. I don't, is it allowed House now? rules still apply. You today are allowed to buy Okay, crypto so that's if you all I'm so asking. chose. It's not a trick question. You're allowed to. Okay. That's what I'm saying. Individual placements. Because someone else referenced this previously, that there, can you do individual purchase of individual placements of stock under this? Individual shares of stock, no. Individual shares, no. Private placements, yes. Right, the current House rules would apply. Correct. Okay. Right. So if it's easier, I'll frame it that way. I'll use your current House rules apply. Okay, Yeah. fine. But what I want to make clear to people who are listening is there are significant restrictions in place under House rules. I wouldn't want somebody to walk away and think that no other rules apply. Okay, I let want to me make frame sure it. that they're clear that Let's current use House your rules language. apply. Let's use your language. Yeah, I think it's more accurate. Under current House rules, members of Congress can buy crypto holdings, and under your bill, that does not change, right? There's no change. Okay, made. and under current House rules, members of Congress can buy stocks through private placements. And under your bill, that does not change, right? No change. Okay, and under current House rules, members of Congress can buy stocks, can buy industry-specific mutual funds, right? That's accurate. And that does not change under your bill. Does not change. Okay, and under current House rules, members of Congress can buy bonds, right? Mm-hmm. And under your bill, that does not change. You still buy bonds. And there are countless other pieces of legislation that members of Congress have introduced, myself included, that would ban all of what I just described. That is the point. I would say, with respect to Mr. Morelli's comment about the prediction markets, I do not understand, and perhaps you can illuminate this for me. The House Administration Committee has jurisdiction over member participation in prediction markets, right? That's accurate. Okay, you're the chair. Along with others, but yes. But We're one you've of got them. principal jurisdiction. Yeah. Yes. You're in charge. Okay. 4 months ago, the United States Senate, on a bipartisan basis, on a voice vote, took action and said, you know what? No senator in this body is allowed to make bets on prediction markets. Every Republican, every Democrat agreed to it. Why can't we? We have moved forward legislation, the Committee and House Administration on this topic. Let's I look do it forward today. to. I'd be. Why can't we? I'm saying this happened in April. No, We could do a one-page resolution. We could just literally cut and paste the Senate resolution, and we could pass it tomorrow. Will you help us with that? Yeah, so I've been supportive of making restrictions in the prediction market space. Why isn't it in this bill? We have two different pieces of legislation. We moved through, obviously, prediction markets are a reasonably new and novel technology available to American people. It took the Senate a day. It's a one-page resolution. It literally is a paragraph. It just says members of the Senate are banned from participating in prediction. I'm fully supportive of my legislation moving forward, if that's the question. No, the question is, well, I guess I'll follow with Mr. Morelli, and maybe, Mr. Morelli, I would encourage, I know you've been pushing on this, but maybe we can just write a one-page resolution. We'll just take the Senate resolution, go to the floor this week, and apparently, according to Mr. Stile, that would meet with his approval. All right, am I wrong? Is that not something that you all have been able to debate in the committee? Mr. Morelli. Well, no, you're absolutely right. We can do by resolution and have it apply to House members and House family members of families of House members, dependents, and do just exactly what the Senate did. The alternative is to do it in a bill which isn't even in front of us for reasons that completely escape my understanding. There should be a provision in this bill, as bad as this bill is. How would you not include the prediction markets? But yes, to your point, we could do a resolution. Doesn't have to pass the Senate. Doesn't have to have the president sign it. We can do a resolution pertaining simply to the House. We should do that today. I couldn't agree more, and I would hope that the majority Republican House would perhaps emulate
what your colleagues in the upper chamber did under John Thune and simply say, instead of the delay and the dilatory tactics and everything else, we're just going to ban. Un caos total está estallando en el Congreso a medida que esta guerra catastrófica e ilegal de Donald Trump sigue reventándole en la cara a Donald Trump, mientras que Donald Trump ahora intenta evacuar a escondidas las bases estadounidenses en Medio Oriente, trasladando todo el equipo de Israel, mientras que mantiene a las tropas estadounidenses sumamente vulnerables a los ataques iraníes en estos cuarteles en contenedores, después de que Irán haya sido capaz de atacar los sistemas de detección temprana, los sistemas de radar y algunos de los otros dispositivos interceptores también. Además, Estados Unidos se está quedando sin no tienen interceptores en este momento, como muchos altos funcionarios militares están filtrando ahora a la prensa, pero hemos estado advirtiendo sobre esto durante meses y meses y meses. Déjenme mostrarles lo que estaba pasando en el Capitol Hill antes de que Pete Hegseth estuviera programado para testificar en el Congreso, por supuesto. Estamos cubriendo esto también al senador republicano de MAGA, Jim Banks, de Indiana, diciendo que Donald Trump ha traído la paz a Medio Oriente y que ha hecho mucho por la paz durante estos acuerdos, los acuerdos de Abraham. Las cosas nunca han estado mejor en el Medio Oriente, según los republicanos de MAGA en este momento, según lo articulado o no articulado por Jim Banks. President Trump has done so much to bring long-term, lasting peace to the Middle East. The Abraham Accords in the first Trump term, and now what he's doing in this term to wipe out Iran's military, to wipe out their ability to have a nuclear weapon and to prevent them from funneling money to Hezbollah and Hamas and terrorist proxy groups. Y pasas del MAGA Jim Banks al MAGA Mike Johnson. Así es, Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, le preguntó al reportero: bien, llevamos 5 meses, ha habido toneladas de bajas, sabemos que la cifra de muertos ahora, ronda los 18 muertos en combate. Las lesiones, creo, por cierto, que las muertes son más lesiones notificadas, alrededor de 447. Por cierto, creo que esa cifra es más cercana de 3.000 o 5.000. Creo que hay muchas, en serio, muchas lesiones cerebrales traumáticas. Así que Mike Johnson, ¿crees tal vez que el Congreso debería de ejercer su trabajo con respecto a bloquear esta guerra? Esto es lo que dice el artículo 1 de la Constitución sobre el derecho a declarar la guerra. Es el Congreso, no Donald Trump. ¿Quieres hacer tu trabajo, Mike Johnson, por favor? ¿O quieres actuar como un perdedor, como un encubridor, como un cómplice criminal de una guerra innecesaria? Mike Johnson intenta, citar las escrituras aquí. Miren, por favor. The administration is working very hard. The commander-in-chief and the whole Department of War, they're working very hard to bring this to a resolution. There's a lot of discussions about how that will be done. We're all closely watching those developments, of course. I don't think an AUMF is in order right now. I think we need to bring this to a resolution. Look, I think it's important for all of our international partners, this is my personal view, to have a role in this. I mean, we've got all of our allied nations through NATO. We've got the Arab countries over there, the Gulf states that are in closest proximity to Iran. Iran is now fired on all of its neighbors, and they're turning everybody in the world into an enemy. And I think this is an important moment of history for all of the world community to decide how they want to handle this. It shouldn't just be America's obligation. My view is that everybody needs to play a role. So we'll see how that develops. I think we have to allow the space to do that. And I know that this administration is working around the clock to resolve that in a way so they don't suffer any more troop losses. This is a great tragedy. It shouldn't happen. But it is a very important objective that I believe we've achieved to ensure that the largest sponsor of state of terrorism does not have a nuclear weapon. That would be a disaster for everybody, and everybody around the world understands that. Now we got to wrap it up. Yes, ma'am. Fourth row. Yendo a otro republicano de MAGA, Pete Sessions, estoy muy feliz con lo que estoy viendo en este momento. Dijo, estoy muy feliz. Dice que esto hará que Irán quiera negociar con nosotros. Bombardearemos más. Eso los hará querer hacer un trato. ¿Son ustedes tontos? Quiero decir, realmente, así de tontos o así de maliciosos, o ambos son. ¿Creen en su lección de los últimos 5 meses? Bombardéenlos más. E Irán dirá, ¿sabes qué? Voy a negociar con ellos. Y también, por favor, dejen de fingir que los han aniquilado. Que están destruyendo si afirman que fueron totalmente aniquilados hace 5 meses. Nada de lo que dicen estos perdedores de MAGA de Donald Trump tiene sentido en absoluto, porque son mentirosos y son una escoria vil. Solo logra que maten a nuestras tropas, ayudando y encubriendo el genocidio. ¿Qué demonios está haciendo esta gente aquí? Miren, por favor. They are now moving forward to hit key rail sites, key sites of traffic. I'm very happy with what I see from a perspective of, instead of just fighting this war, hoping that the Iranians would sooner come to the table or later,
we now are going to force this issue. And it is not going to be easy, but we're now going way deeper. A series, at least one B-52 came and delivered what would have been an entire armament from an aircraft carrier in one opportunity. They flew from the United States to do this, so the administration is taking the steps that will be necessary to put a real pinch on the Iranians, and I am very supportive of this. Y luego tienes al senador republicano de MAGA, Jim Banks, justo aquí. Él dice, aquí está la cosa, Mandani es el problema, ¿verdad? Estamos involucrados en este momento en una guerra internacional importante e Israel es nuestro amigo. Ellos son amigos muy cercanos, son los más cercanos que tenemos mientras que atacamos a Canadá y mientras que atacamos a todos los demás en el mundo, Israel es nuestro amigo. Y Mandani está diciendo en la Corte Penal Internacional, emitiendo una orden de arresto para Benjamin Netanyahu, que es algo que debería de aplicarse de ninguna manera. Esto es lo que dice Banks. Miren, por favor. We're engaged in a major international war, and Israel is our ally to take out the bad guys in Iran and make sure that they never have a nuclear weapon, because we know what will happen if they do. And Israel is our cherished ally and an important part of that strategy to accomplish that. So it just goes to show how radical this mayor is, who is the leader of the Democrat Party today. And we can't ignore what he's saying, but we have to recognize that this shows the cancer that has infected the Democrat Party today. Aquí tenemos más de Mike Johnson, a quien se le pregunta, hey Mike Johnson, ¿crees que esta es una buena estrategia para Donald Trump de pasar desde ahora hasta las elecciones de medio término relitigando la elección del 2020 que perdió? Yo no escuché que él hiciera esto en absoluto, solo escuché que dijo que quiere integridad en la elección. ¿Saben quién es la fuerza para que ya no haya integridad en la elección? Es Donald Trump. ¿Quieren saber, en mi opinión, de dónde viene el fraude electoral? De ti, Mike Johnson, de tu partido. Donald Trump insurrecto. Ese es el problema. ¿De qué estás hablando tú? Donald Trump, él solo, lo planteó. ¿Pensaste que ese mensaje nacional era normal? Bueno, en realidad, sí pensaste que ese mensaje nacional era normal y crees que no fue un América en su mejor momento, que es lo que dicen estos MAGA, no me extraña que pienses que la guerra en Irán también va bien. Sin embargo, para la gente que se preocupa por los hechos objetivos, para la gente que está enojada con todo lo que está pasando, que dice qué demonios está pasando en Estados Unidos, no importan los hechos, Mike Johnson, y tú eres un mentiroso. A nosotros nos importan los hechos, Mike Johnson, y tú eres un mentiroso que, está acabando con la vida de estadounidenses. Miren, por favor. President Trump stopped relitigating the 2020 election and moved on from that one. Well, I didn't hear him in that address say he wasn't relitigating the 2020 election. What he did was, I got a couple notes here about some of the things that he announced 280,000 non-citizens have been found to be on voter rolls in America. I mean, if that doesn't cry for the passage of the Save America Act into law, I don't know what does. He announced that foreign adversaries have compromised American election data and that our election system is vulnerable to threats. I mean, that should concern every American citizen. This isn't about relitigating 2020. This is about making sure that people have faith in our election system. If you do not have a free and fair election. Y luego, por supuesto, Steve Scalise, el otro republicano de alto rango en la Cámara de Representantes, dice como los bolcheviques, ya sabes, cada comprador blanco estadounidense, ¿sabes qué les importa? Los bolcheviques están aplastando América. Los bolcheviques, así es, los bolcheviques lo están haciendo. ¿Qué tal si tú eres el bolchevique? ¿Qué tal si tú y Donald Trump se comportan como la Duma? Que todos ustedes se comportan como Stalin, que todos ustedes compartan la realidad, que todos ustedes se comportan en realidad como Donald Trump dijo que yo sería el comunista más grande de todos, como Lenin. Como ustedes toman el control de las corporaciones, de acuerdo, los modos y los métodos de construcción y desarrollo y producción. Ustedes toman el control, ¿verdad? Donald Trump dijo una vez que él prometería todo y no cumpliría. Sí, eso es lo que todos ustedes de hecho hacen. Donald Trump lo dijo una vez de broma, como haciendo entender que si él fuera socialista, mentiría y mentiría diciendo que iba a hacer 1000 cosas y que nunca las iba a hacer. Pero, Donald, es lo que has hecho. Hasta el día de hoy lo has hecho. Prometieron curas milagrosas, soluciones milagrosas, atención médica de naciones más favorecidas, lo cual no entregaron, cheques de dividendo, tú dijiste que la atención médica estaría disponible y sería más barata que nunca, que todo sería asequible, que la electricidad estaría a mitad de precio. Todos ustedes mienten sobre todo, pero aquí los bolcheviques, pongámoslo. Pero aquí los bolcheviques, miren por favor. Look, the Bolshevik takeover of the Democrat Party is in full swing.
And communism is on the ballot this November against freedom. Make no mistake about that. The lines have never been more clear in an election. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, acaba de ser destrozado en una audiencia del Senado. Estaba en el Senado testificando bajo juramento, exigiendo 1.5 billones de dólares más para la guerra catastrófica en contra de Irán. Quería cerca de 90.000 millones de dólares con urgencia. Dijo que lo necesitan de inmediato y luego dice que la mayor amenaza para los Estados Unidos de América es si no obtenemos de manera urgente 1.5 billones de dólares. Déjenme mostrarles cómo uno por uno los senadores lo destrozaron. Incluso un senador republicano de MAGA expuso que, si en efecto Pete Hegseth es consciente de que China y Rusia están ayudando a Irán, pero Pete Hegseth previamente como que negó eso. Dijo, bueno, realmente no puedo hablar de esto. No puedo hablar de esto públicamente. Primero, déjame mostrarte a Pete Hegseth saliendo eufórico de esta audiencia en el Senado. La prensa independiente estuvo allí para intentar preguntarle sobre sus crímenes de guerra, sobre, bueno, su futuro en La Haya, pero él se alejó de todos los reporteros, al menos de los reporteros independientes. Miren, por favor. Secretary, Jacob from TMZ, one question, and that is it. How are you going to end this war? Secretary, what's your message to the 18 dead military families? Are Iran's capabilities too sophisticated to protect U.S. forces? En el día 8 usted preguntó esto, en el día 14 usted dijo esto, en el día 20 usted dijo esto. Así que, ¿qué es, Pete Hegseth? ¿Qué es? En el día 14 usted declaró lo siguiente. Miren el fragmento, por favor. On day 14 of this conflict, Mr. Secretary, day 14, nearly 5 months ago, you stated that Iran's military had been, quote, destroyed and, quote, made combat ineffective. That was on day 14 of the war. Was that an accurate statement? They didn't have a Navy any longer. It's completely sunk. Their missiles were buried underneath a lot of their underground facilities, and their defense industrial base has been almost completely destroyed. So as far as a military assessment of Iran's capabilities, it didn't mean by any stretch of the imagination absolute zero, but their capabilities Mr. Secretary, at the lowest level you they've been in a stated very that long time. on day 14 of this conflict, in the second week of the conflict, you stated that Iran's military had been, quote, destroyed and, quote, made combat ineffective. Was that an accurate statement? Yes or no? Iran's ability to challenge the United States of America at the level at which we're capable of. That's not what I asked you, Mr. Secretary. You said on day 14, Iran's military had been, quote, destroyed and, quote, made combat ineffective. Yes or no? Was that an accurate statement? What the American military has Will you done answer to the the question? Iranian military is a historic military Will you defeat, answer the and they're question ineffective under oath? in that context. Luego escuchamos al senador demócrata Reid, quien dijo, ¿se da cuenta de lo vergonzoso que es que usted siga intentando culpar a la administración de Joe Biden por todo? Luego Pete Hegseth intenta como que gritarle al senador y luego el senador Reid dice, cree que Donald Trump debería de ser elogiado por iniciar una guerra sin autorización. Y ahora nuestras tropas están siendo asesinadas e Irán tiene control absoluto del estrecho de Hormuz. ¿Quiere que Donald Trump sea elogiado también por eso? Miren por favor. Completely aware that the Strait of Hormuz could be closed, and obviously sinking their ships has not affected their ability to effectively close the straits. We had U.S. boats that surrendered to Iranian ships under the Biden administration. So their Navy was effective in expeditionary we're ways talking in the about a past. war you started, not a situation in which oil was flowing freely. There was no conflict. We weren't losing personnel as a result of Iranian actions. So your fallback to the Biden administration is just a very, very obvious excuse for what I think is probably, as you described so often, gross negligence. You did not fully inform the president that you would be in a situation where the Strait of Hormuz could be effectively closed, oil prices could surge, and effectively the Iranians could maintain their ability to strike back as they are right now. They just killed some of our servicemen last weekend. This battlefield and all the dynamics of it, of which the chairman and I are responsible for ensuring the president understands every branch and sequel of what could happen, and we did. So the fact that those contingencies all were part of the possibility, and we understood that, is all the more reason why President Trump deserves the kind of praise he should get for undertaking this effort, having the courage to ensure that crazy Islamists can't have a nuclear weapon to hold us at issue. And he's been willing to stay committed to that regardless of the challenges. Excuse me. So he should be praised. He should be praised for
starting a war without authority, creating a situation in which the world economy is suffering tremendously. We have to have extra money for our farmers, and we have no outcome, at least no realistic outcome in sight yet. Aquí tenemos más contrainterrogatorio, justo aquí el senador Yonosov, quien dijo, bien, volvamos al mismo comienzo, 8 de marzo. Esto es lo que usted dijo, miren por favor. America, which went toe-to-toe with them and Iran couldn't. You stated on March 8th, day 9 of the war, on 60 Minutes, you assured the American people of Iranian surrender. Does that remain your prediction? Ultimately, Iran will never have a nuclear weapon to threaten the United States of America. That has been the objective, and it remains so. So just to review, you will not answer whether your statement made on the 14th day of the war that Iran's military had been, quote, destroyed and made combat ineffective was a truthful statement to the American people as you sit here and ask for tens of billions more for the conflict. Senator's time has a historic and effective military campaign against the largest state sponsor of terrorism. Won't answer the question. Me gusta que el senador Yonosov haga estas preguntas básicas y cortas usando las palabras de Pete Hegseth. Usted dijo que logramos todo y cada uno de los objetivos. Fue esa una declaración precisa cuando dijo que logramos cada objetivo hace 4 meses. Cuando dijo que logramos cada objetivo hace 4 meses, pregunta perfectamente planteada. Y luego quiero que vean a Pete Hegseth retorcerse. Miren el fragmento, por favor. Secretary, you stated we had, quote, achieved every single objective. Was that an accurate statement 4 months ago? The main objective of this was to ensure that Iran never gets a nuclear weapon. Their main sites were obliterated. We're watching over them and we're holding them at issue. If they don't give them up at the table, there's other ways we can take them away. Early in the conflict Iran will on never day have a 3, nuclear Mr. weapon. Secretary. Escuchamos al senador demócrata Durbin, quien dijo, así que estoy tratando de entender esto. Usted quiere este financiamiento suplementario con carácter de emergencia, ¿de qué? Cerca de $90.000 millones de inmediato, 87.6 mil millones de dólares, pero todavía tiene $75.000 millones en fondos no comprometidos. Significa que, bueno, los tiene reservados para situaciones como esta. Así que, ¿qué está haciendo con todo este dinero? Joe Biden era tan malo que necesitamos el dinero, dice. Así que volvemos a lo mismo. Le vuelven a echar la culpa a un expresidente de hace casi 2 años. ¿Qué tal si no quiebra el Departamento de Defensa? El año pasado usted obtuvo 1.1 billones de dólares. Todavía le quedan 75.000 millones. Usted afirma que, saben que Pete Hegseth está mintiendo aquí, que la guerra costó, ¿qué? 37.5 mil millones de dólares. Esto claramente no es lo que es. Eso es una evidente mentira, una completa mentira, en mi opinión. Así que solo costó 37.5 mil millones y tiene 75. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Miren, por favor. Mr. Secretary, I'd like to ask you to help me reconcile some numbers. It's my understanding that this whole supplemental funding request is $87.6 billion, and most of the funding, $67 billion, is for the Department of Defense. Yet we are told the Department of Defense still has $75 billion in unobligated funding from last year's reconciliation package. Is that true? Roughly correct numbers, yes. So you've left some change on the dresser before you prepared to come for this hearing. What's going to happen to that $75 billion? Well, that 75 is, there's plans and designs on that, part of the rebuild of our military, which had to be undertaken. And so the One Big Beautiful Bill gave us specific avenues. I'd have to get you the exact numbers of what that is left to be allocated. Does it have to do with the war in Iran? No, this is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So this is from 2026, One Big Beautiful Bill, which helped move the president's priorities like Golden Dome for America, move away from all the woke priorities of what the Biden administration was pursuing, give us a chance to start cutting these deals on munitions, all the things that the president wanted us to focus on: shipbuilding, hypersonics. I mean, the Biden administration ignored hypersonics. They just decided to pretend like that technology didn't exist and we shouldn't invest in it. There are things, I don't know what Lloyd Austin did for 4 years. I really don't. Well, I'm sure the amount of neglect, the amount of stale thinking now. and bureaucracy, it was staggering when we took over. So One Big Beautiful Bill gave us a chance to get caught back up. Permítame incurrir en su discurso. Permítame mostrarles donde Pete Hegseth dijo que solo costó, ya saben, él dice 37.5 mil millones de dólares, o un número más o menos similar a este. Miren, por favor. Terry, it's my turn to ask questions. I've been listening patiently while you made your presentation. You estimated at one point that the cost of the war in Iran was $29 billion.
but then added a caveat that there was a replacement of munitions, for example. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead? Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. So the new number you've given me is what? $37.5 billion. And that represents the cost of the war through what period of time? Through now for certain aspects of it, but also mill pay, O&M, other anticipated costs through September 30th. Y luego Pete Hegseth continúa diciendo, necesitamos urgentemente 1.5 billones de dólares. Miren, por favor. World that we live in and the disaster of what the Biden administration budgets gave us, not funding this department at $1.5 trillion, I believe is the greatest threat that our nation faces. Either we invest in our warriors at this moment of step change on the battlefield and growing threats, or this is all just talk. A continuación tuvieron a la senadora Murray contrainterrogando a Pete Hegseth justo aquí y ella dice, usted le dijo a Irán que sería completamente contrario al derecho internacional que cobrarán peajes en el estrecho de Hormuz, pero luego Donald Trump dijo que quiere cobrar peajes en el estrecho de Hormuz. Miren, por favor. Also said at that same press conference, and I'm going to quote you, you urged Iran to, quote, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control. Last week, President Trump said the U.S. would charge a 20% toll to each ship to pass through the state. So based on your opposition to tolls, did you talk to the president out of that idea, or did someone else? Iran's not charging tolls, and they're shooting at ships right now. But Trump said that he wanted to charge a 20% toll. We have a blockade right now of all Iranian ships in Iranian ports, and it's effective. My time is out. Base budget request, $1.5 trillion. Stop bombing our children in Iran and Palestine. This is illegal. Mr. Secretary, please suspend until order is restored in the hearing room. We will begin the timing clock since you've been interrupted twice. Aquí tenemos más de la senadora Murray, quien dice, bien, el 5 de mayo usted afirmó que Irán no controla el estrecho de Hormuz y dijo que había una, entre comillas, poderosa cúpula roja, blanca y azul sobre el estrecho. Así que si eso fuera cierto, la cúpula roja, blanca y azul sobre el estrecho de Hormuz, ¿cómo redujo Irán el tráfico marítimo durante ese periodo de tiempo? ¿Y cómo continúan reduciendo el tráfico marítimo a su propio antojo? Si la cúpula roja, blanca y azul sobre el estrecho de Hormuz está supuestamente salvando a todos. Quiero decir, todo lo que hace este régimen es mentir sobre todo. Miren, por favor. Well, let me move on. On May 5th, you claimed that Iran doesn't control the strait, and you said that there was a, quote, powerful red, white, and blue dome over the strait. If that was true, how did Iran shrink ship traffic in the strait to a trickle again last week? We pushed almost, I believe, between 400 and 500 million barrels of oil under the nose of Iran over the course of Project Freedom, which went underground, which I acknowledged after we did so covertly because it was more effective to do so quietly than to do so publicly. So we've been in control of moving traffic through there for quite some time. Will they retain the ability to recklessly shoot at commercial shipping? And that's what happened. We had a ceasefire and then they shot at commercial shipping recklessly. Luego, cuando el senador Peters estaba contrainterrogando a Pete Hegseth, la respuesta de Pete Hegseth fue, señor, usted tiene síndrome de trastorno por Trump. De verdad, esto fue lo que le dijo. No puede ser. Miren, por favor. Hegseth, if you listen to my comments, you would have heard me say how amazing our warfighters are. I heard failure. The word heard. I heard exactly I will tell you how I use the word failure because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure, not the men and women who are on that front line, not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way. Their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war.
The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership? When will you show Why don't you leadership? show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money? You want to stand up here and talk about the troops? You won't show any political Secretary courage Hegseth. to actually fund our department because you have Trump derangement syndrome and can't actually commit to anything meaningful. So I put this on you, Senator. Secretary Hegseth, you have trillions, you have over $1 trillion. You're asking for $1.5 trillion. It's not a question of money. It's a question of leadership and understanding what it takes to actually win. Political cowardice of Democrats who won't fund the troops. Ahora déjenme mostrarles un momento que merece más atención, donde el senador republicano de MAGA, ya saben, de Dakota del Norte, el senador joven, quiero decir, algunas personas podrían decir que este tipo es un poco más moderado, pero ayuda y encubre a Donald Trump, en mi opinión. Están Rusia y China ayudando a Irán, y Pete Hegseth lo admite. Miren, por favor. Important and will make a big difference for our farmers right now. So thank you for that. Secretary Hegseth, are Russia and China helping Iran? And if so, how? Well, Senator, as the chairman alluded to, there's definitely adversary alignment, attempts to do so, and there are many ways that we deter that, some of which are, and the depth and extent of it ought to remain classified, and it should, but there are ways in which both of those countries are limiting at different levels, enabling some of the things Iran is doing. Yes. General Kane, would you like to add? Sir, I'd rather not opine on the specifics because that would divulge what we know, and I never want the adversary to know what I know. I just want to know it. And hopefully we'll get a chance to do that in the skiff. Yes, sir. Happy to do that in the skiff, sir. Aquí tenemos más fragmentos. Este senador Yonosov nuevamente repasando las fechas. Así que después de que dimos la línea de tiempo que estamos diciendo, el 8 de marzo usted hizo esto. A los 14 días usted dijo esto. Luego declaró la victoria. ¿Cree que esto es la victoria? Declaró misión cumplida. Aquí usted dijo esto. Luego declaró la victoria. ¿Cree que esto es la victoria? Declaró misión cumplida. Miren, por favor. Answer the question under oath. In that context. 3 weeks later, you declared victory. That was now nearly 4 months ago. 3 weeks after you'd already said Iran's military was destroyed and combat ineffective, you said, quote, Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory. You said Iran's military had been rendered, quote, combat ineffective for years to come. And you stated we had, quote, achieved every single objective. Were those accurate statements? It certainly was, on behalf of the men and women in uniform, a historic military victory over Iran. Had Iran's military been rendered, quote, combat ineffective for years to come? That was a statement that you made 4 months ago. They had 160 naval vessels you need in to the answer Blue Water the questions, Navy, Mr. and Secretary. they're gone. Their Air Force you is said 4 months completely ago. combat ineffective, You said and they don't 4 have months. Secretary Hegseth, There's no reason to be rude. you are asking for unlimited money for bombs when people can't feed their families. And I don't know how this administration intends to defend those decisions to the American people. Not unlimited bombs, Senator. I'm asking for the right bombs at the right time to ensure we can deter our adversaries into the future. And that's why this is a generational investment. And it was the previous administration that didn't fund this department. The reason why they are so upset with you and this administration is because the words you have used in the past don't add up. About Iran specifically, you said that we had obliterated, quote unquote, Iran's ability to create nuclear weapons. The president made the same claim. Yet 8 months later, in February of 2026, the president launched an act of war claiming Iran was within 2 weeks of having a weapon. So when you say two very different things, the American people don't know who to believe or what to believe. They just know they can't afford their health care, they can't afford their food, they can't afford housing, and our farmers are continuing to suffer. So, which is true? Was it obliterated or wasn't it? What's the status? The nuclear sites under Midnight Hammer were obliterated, but Iranians foolishly continued to attempt to pursue nuclear capabilities, which is why we destroyed their defense industrial base and so many of the other capabilities to ensure they can't get to a nuclear weapon. See, we're staying laser focused on the objective, and you're trying to make campaign commercials. No, we're and not. That's fine. So listen to this. Aquí tenemos más de la senadora Gillibrand. Miren, por favor. Unpopular and unauthorized war abroad is a higher priority to this administration
than their ability to feed their families and provide health care to their loved ones who are sick. Well, Senator, you're talking about political trade-offs, and our job is to deliver for the United States military and the President of the United States. And we look at the cost of a nuclear Iran, and we want to prevent that for future generations. And that requires funding and supplementals and this budget and next generation capabilities. And that's why we're here today to request some of that to ensure we can ensure that Iran never gets a nuclear weapon. So you're essentially saying you're asking for literally $1.5 trillion for a war that President Trump said he already won. You're asking for $1.5 trillion, unlimited money for bombs, but insufficient money for the American people, for their health care, their food, their housing, and our farmers, Secretary Rollins, who we have cut SNAP program. We are not funding the losses from emergencies that have happened in blue states, particularly when we had frost. That's not true. False. You're not funding it. But back to you, Secretary Hegseth. And I would like to respond to the fertilizer and the gas. Have your chance, Secretary Hegseth. There's no reason to be rude. You are asking for unlimited money for bombs when people can't feed their families. And I don't know how this administration intends to defend those decisions to the American people. Luego tenemos a la senadora Tammy Badmin. Ella dijo, sabe, hablé con los soldados que estaban en los cuarteles que resultaron heridos en algunos de estos ataques. No les está ofreciendo ninguna ayuda o apoyo. Ni siquiera les está permitiendo recibir tratamiento. Está minimizando sus lesiones. Está encubriendo todo. Miren, por favor. Yes, Senator. Thank you. Secretary Hegseth, I traveled to Walter Reed Military Hospital and met with soldiers who were injured in that attack. What they told me confirmed what other soldiers have said publicly, that most of these soldiers injured in the attack did not receive proper medical care in Kuwait, in Germany, or during their initial days back in the U.S. The U.S. military has been fighting wars in the Middle East for 25 years. Why was proper medical care not immediately available to these injured soldiers, and why were they not immediately screened for traumatic brain injuries? I'm not taking issue with the characterization of individual soldiers, but I would argue that every effort was made to provide every level of medical care possible, understanding how CENTCOM operates. The senator's time has... Aquí tenemos más del senador Reid, justo aquí. Miren, por favor. At least no realistic outcome in sight yet. Let me switch to General Kane. General Kane, these airstrikes have not yet deterred and defeated the Iranians. Do you think airstrikes alone will do that? So I think academically, as you look across the totality of history, air power's got limits, and we always have to be mindful of those. I think where America's area of exclusivity is when we bring the totality of the diplomatic, informational, economic, and pair that with the military, and there's a lot of that work going on. Well, sir. The military, the next step would be escalation by ground combat. Do you anticipate that escalation? Sir, I think it'd be unhelpful for me to opine on hypotheticals. What I can tell you is we always develop an unbelievable amount of options and the associated risks. And then my main job is to always ensure that leaders understand those options and the risks. Now, if you employ ground troops to seize objectives, which I would assume would be the first stage, are you prepared for an extended guerrilla war, which would likely happen in that area? Sir, with all due respect, I think it'd be unhelpful for me to opine on hypothetical situations on whatever decisions the president may or may not take in the future. Have you advised the president that a ground combat would be very expensive in the lives of our soldiers, sailors, Marines, airmen, and also could probably lead to an extended unconventional war in that area? I don't see the Iranians sort of throwing their hands up saying, welcome to Iran. Senator, I always advise the president on a range of military options and all of the risks that are contained within that. But I have to keep my military advice to the president private, sir. Well, thank you. Y bueno, amigos, ahí lo tienen. Esto es lo que está pasando. Lastimosamente, bueno, todos salen afectados por esta guerra innecesaria de Donald Trump. Los únicos que se benefician son estos oligarcas multimillonarios que juegan con los precios a su antojo y compran y venden acciones que da miedo.